أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك مالك الملك وملك الملوك جبار السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان. وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد. Watukufu Waislamu wa amini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, usiku leo gasina mesaji ya dakika za waza shakar na urenga lera za waza hamande zedara sarkofanya haina usiku karna urenga lera zinji hamande zedara sarkofanya rirenge lera mbili za kamili yinutsi darasa ya urenga lera mbili yinu mesaji ritoao watukufu handanira harjatoa mesaji ngarihimidiao Mwenyezi Mungu kana wala makan. Mwenyezi Mungu hakaya nokaja kama hala yende wa mwando watsina mwando, wa huwa ala makan. Mwenyezi Mungu hakaya enamna yakaya qabla khalqil makan, rahabwe jaumbwa mahala itoka ubonsi. La yusalu anhu bi aina kan, mruka juhuzisa Mwenyezi Mungu ka hakanda hubi au kayende yaumba wa mahala pia hakaya watsina mahala. ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولم ركاجهوزي سميزي Mungu كان kazama hindini hauka yeye nde yaumba yezama mrukajihuzi sa Mungu haka siyekli ndini au kayende yaumba ze siyekl hakaya watina siyekl hakaya watina zama. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. haina namna ujofikiri ukamnyezi Mungu ngejao basi Mungu kati namna hiyo, haina namna ujofikiri basi Mungu kati namna wewe ujofikiri. Laisa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu kati namba mfano wamba hindu kati na mfano wa ndongo. Huwa Samiul Basir, yende umuishio uono uishio izo rambao uono izo rifanyao. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ngarikubalio tena ukamtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yemdume wa Mwenyezi Mungu alladhi jaa bikitabin kashamsi fi duhaha, harere ya shino sha Qur'ani yani kiwasho ni Mwenyezi Mungu shio kawa shibenu wazendongo pia ngisho wazi hamandele jua ekalisa liwala liwalia basi ye shio sha Qur'ani shino shani kwa mtume woi shiwalia haina ndongozi venu kakabati ndongoza bwanda ashazi venu ngyo hamandele jua wala walia kashamsi fi duhaha wa bisunnatin kalqamari idha talaha. Ya mtume woi hariba hansi za zesuna za age ziunishia rizidunge ngizo hamando mwezi waunishia emasihu omwezi unishia bahize sunna za mtume ziunishia ngizo hamando mwezi waunishia. Wa bisunnatin kalqamari idha
idha talaha man tamassaka bihima asha fi nuri nahari idha jallaha ejo zingara ye nuru yake Qur'ani ilo hamando mwezi ilo hamande lejua wala walia hazingara ze suna za mtume ilo hamando mwezi waunishia man tamassaka bihima asha fi nuri nahari idha jallaha ngujo yenshi harimwa mwangaza na mwenje wa mtana ekawo mtana usawalia ekawo wewu usauja basi ejo zingara ze ndongo hizo ngujo yenshi harimwa wewu na baraka na kheri na mwangaza wa mtana waunishia kana uyenshi harimwa giza abadan abadan asha fi nuri nahari idha jallaha waman a'rada anhuma dhalla fi dhulumati al-layli idha yaghshaha haina mrikao ngujo badingo ye Qur'ani habadingo ze suna za mtume ngujo yenshi harimwa giza hamande masihu ekale giza lisalireme waman a'rada anhuma ejo badingo Qur'ani habadingo ze suna za mtume tena ni ze hadithi za mtume asha fi dhulumati al-layli idha yaghshaha ngujo yenshi harimwa giza la masihu ekai masihu ya sayaja le giza lisa linjia amma ba'du ba'da yabo buwatukufu ngarihimidia Mwenyezi Mungu na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekairi wahezi umbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngarjunjia ugharimwa message irandise nsutahanilete wakati karna ulinda wandu wenji au kawa wakati mruona ya fishe wandu wenji ikaye video hisa mruona yone hani 3000 au 2000 banda abo mrujua hawono ya fishe wandu mbabititi mbanda abo video hisa mruona ya fishe milie da milie wenji wanadamu waona idondo ngoboko wanadamu ngwazijoka mrujua hawono ya fishe wenji banda abo video hisa wono 2000 3000 ndo waona wejua fishe mbabititi banda abo hotimizi huono yone hani wandu zihwina milie na milie plus aizo karna utsi kartina wakati wa ulinda wandu kartina wakati wa udolinda ngarjo handisa basa imesajinu bwatukufu ngiona ndongontano ngiasina ndongontano nanzao ni wasulishe mesajinu ino amana timnikani nyonti pia ngamjo muzisaniyo hausoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mndu njomnike amana ino kaje wasulisha nyonsi pia ngani mninkonie amana yinu ngamjouzisiwa hosoni mwa Mwenyezi Mungu mimi amjouzisiwa amjamba balaghtu tiwasilisha wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yakahutubu khutba ya mwiso ya khutbatul wada wakati yakaya harimwa yeshiwanza shitukufu sha'arafati yakautowa khutba ya lahe emihajino wandu de khutba ya mwiso au ndeheji mtume akaifanya mtume hajuse shahada mtume sallallahu alaihi wasallam hajusa shahada ngalo mbinguni habendeni hal balaghtu eti mwambiani zona mbilo ni mwambiani eti balighisha eti zamba masahaba wamba nashhadu ngarishuhudia annaka qad ballaghta ukahakika hubalighisha hurambiye za halali hurambiye za haramu kujaram hurambiye za ndongo pia mtume hajusesha shahada hangalaho mbinguni hamba Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu kashahidi bata wanu wazamba ngo mashahidi ukanjazibwa ndaza sati zamba tiwambia zendongo pia Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu shuhudia eshelenswa kiyama mratu jenda haka hamande kaumunuhu hambaka jambiwa ndongo aizo watukufu ye message leo yinu amana ngani mnikoni mshuhudie nyonsi pia ukana rizamba ngarizambao mke mazahidi nyonsi pia ukana karjara mwanadamu itoka uyonsi karja faria mwanadamu itoka uyonsi karja tsahari ni kwa plasi itoka uyonsi karjara shiumbe itoka uyonsi karjara serikali karjara opposition karjara wanadamu karjara mrumduhazi karjara muhu karjara mtiti shariba lighisha ramba iza Mungu na mtume aizo watukufu demana na mwambianukana ino amana ni mnikaoni mpartage video yinu iwaswili o wanrupia ikakupartage mru hawono kajeshilia iza husaufanya wewe husaubalighisha umpartagea reka hupartage Facebook reka humbeshea messengeri reka humbesha imo zahe hupartage mahala pia huambia haina mreza hamba timpaka mru yananze rekangu nanzo rekangu niyengo mbalighisha yotsamferaho bofukana hushia yotsamferaho wewe mwasulishie message abazi ubakia yeye ezaho zisa wama ala rasuli illa albalaghul mubin eza pasa ye mitume ndo hamba basi sisi radunge mitume eza ripasa ndo hamba imruho ishia yomferaho hodunga yomferaho wo mgude uju mgunde wo kowo wandu Mwenyezi Mungu arimo ayahamba innaka latahdi ila alhaq
mtume ngo ko wando ndari mwe hakani ngo elezo edini shaho mrunja iman Mwenyezi Mungu amba innaka la tahdi man ahbabta kuna ushinda wokowe utiye mru imani uwo wanzao Mwenyezi Mungu ndiye wokowe uwo yanzao aizo hazatu ndo hamba watukufunga mjunjio harimwa ze message ngamina message nsano nanzo nizivehe harimwa dakika nchashi ze message ngizo 5 message ye message ya mwando ya hensi ya hatu ya Komor. Premier message pour le pays densi ya hatu ya Komor. Deuxième message et message ya vili bo watukufu ila shab de population ya Komor. Rwajihundrao vonze rwalo Faransa, rwalo Maore, rwalo Larinyo, rwalio Ngazija, rwalio Mali, rwalio Nzuani, rwalio Dubai, rwalio Arabie Saoudite, rwalio Chine, rwalio Japon. Des populations ya Komori wonsi pia rwalio Hondani no walio bonze. Ngamrongozo wa Komori. Yon de deuxième message. Harmwana dakika washash. Troisième message. E message ya raru. Ngamwiveho harimwa emadhamana wa daula ne madhamana wa sirkali. Rowaka yabo walona mo watsuhufa wajojwa waishie e message. Rowalo yabo walona ze plasi za madhamana za daula walona mo walonizo walo yabo. Remadhamana wajoka huja waje wakene dhamana za daula. Yabo e message ya raru nda haina dhamana wa daula. Rowaka yabo walona mora watsuhufa wajohishe message. Rowalona ze plasi abasa wajohishe message. Rowajoka huja warenge dhamana ya daula ya serikali. Message numero 4. Ye message numero 4 bo watukufu e message numero 4 ngamjo ibeshea e madhamana wa politiki wa opposition. Haina dhamana wa opposition ya paroka yabo ne ulio avasa ne joka uka opposition. Haina dhamana wa upinzani au dhamana wa opposition rekange opposition rekangu joka uka opposition rehaina uli opposition aba rejoka uka opposition après ngamyende message iyane ngamwabesheyo bawo wonsi pia bawo atema opposition ngamwabesheyo e message e hao wonsi pia. Message numero 5 e message yatsano ila ulama ngambesheyo e maulama wa Kiislam de mafundi wa dini wa hensi ya Komor. Rwajihundrawo homasiwani Komori wonsi pia ne mafundi wajihundrawo bonze rwalo Faransa rwalo zenti za Kiarabu rwasawatimizi rwasomao iyo ngambesheyo e maulama ihasa ndo wajihundrawo homasiwani no wajihundrawo Faransa yabo haswa de maulama e mafundi wajihundrawo dunia shahasa haswa ndo wajihundrawo homasiwani Komori no wajihundrawo Faransa ya he maulama ngamwabesheyo e message yatsana zinu ndeze message ni joka uzito wakati unu zinu ndeze message nanzao ni mwambie nizo wakati unu bu watukufu ngamjotaha niombe Mungu yanike taufiki niwasulishe ze message zinu enamna yaladhimu nambi haki ntsiremba mritoka uyonsi wala ntsipueshewo mwanadamu wala mikadovumbu wa zina la mru shanga mubu Mwenyezi Mungu ya niwafikie ntsipueshewo mru Mwenyezi Mungu niwafikie tena ntsire mru Mwenyezi Mungu niwafikie nitsibwa ndaze ndrongo nambi haki watina ukatsiri mwanadamu itoka uyonsi au watina ukana ngamreleyo ndrongo itoka uyonsi nambi kalima la haki Mwenyezi Mungu ajoka radhi Mwenyezi Mungu ya jouri ridhia Mwenyezi Mungu ajouri nikaze radhi zaahe kartuta haradhi ya mwanadamu kartuta haradhi ya shiumbe mru ya nienge mru ya nanze izo pia kaziti na muhimu eka mru ananza Mwenyezi Mungu ndiye uswaliti unanze iyo khair alhamdulillah eka hunienge iyo ndiye roho ya haho ndiye uswaliti unienge yabo haina mru kutojojua tsunguwe izo eka undu yanza ngamjonjia na ndiseze message ntijolatsa wakati mwenjibo watukufu awalu risala e message ya mwando ndensi ya hatu ndensi ya hatu ya Komor yonde message ya mwando ndensi ya hatu ya Komor c'est le pays. Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati ya kahanza ya uloya Maka mtuma fuli wabwe Maka mtuma wonesi watabu Maka mtume hazaliwa Maka ndo mjini hao yazalwa Mwenyezi Mungu amba wa hadha albalad alamin Mwenyezi Mungu halavia mtume ukana amlavia mji mtukufu wa Maka
Mwenyezi Mungu amemwambia harimu Qur'ani wa anta halun bihadha albalad. Mwenyezi Mungu amwambia ukawe mwana wa mjuni we halali mwana wa zalo harimu mji wa Maka. Mtume ngujulo kahazalo Maka yewa Maka. Basi Mtume sallama hafuliwabwe hatabishiwa no wanrua Maka haina mbi hatabishiwa hakaziwa marumbo ya mbe harimwale dingo hatabishiwa hadeziwa haina nrabo hakaziwa rayero wa amini kabatsimbi Mtume atonesi wazo kabatsi nrabo yatukazi wazo Mtume nda atakanza ya uloya yafe Mtume hawono shawiri yatrawe yatijo uloya hafu kana ujo atokansi yambena mnuwe haamini Mungu la lazima dungeze nzia za ujisove ya dungeze nzia za ujihifadhi yardia wombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauka hata wangereza wao watorongoka God help him help self yani Mwenyezi Mungu yausaidia ujisaidia yani fanya zenzia isa ya abd fanya utsahe uombe Mungu yausaidie hata wakomori wambe ukana wakomori walagu wambe ukana Allah notsunga wakati wa baharini vale usinwa maji vale baharini be lazima ujisaidie apre uombe Mwenyezi Mungu atusaidia be kutsili usilishe mihono vale usifa apre udamba Allah la utijirense mihono uzamango ufo udamba Allah la dotsunga noomba Mungu mrutsunga haombo Mungu ya uhifadhi aizo Mtume sallama awono yatrawe yatijouloya hafu Mtume sallama hambia Ali ibn Abi Talib halala uharima shetanda shahahe mtwanza nilete kiso bangasina message nsano rimwambiani riza serikali riza huwa nanti pia mwanzoni waswili haraka nsido repete makalima Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hadungana na Mtume uo msafara mle unti wakatoheleze kiso hiyo banda hapo Mtume sallama halala harimwa panga 3 jours Mtume halala harimwa panga growth halala 3 jours za kamili hatawa omjini hao hatawa harimwa omjiwa hao Maka yakanza ulo yafe ya dungo hashari hauno kabati solution Mtume hatawa halala harimwa panga 3 jours baada Mtume yalala harimwa le pangalila 3 jours yakaudomwe reyemba hindu Asma binti Abi Bakr Siddiq mwanamshe boko haka muhamili hakana grossesse Asma binti Abi Bakr Siddiq haka ukazana ne grossesse ye bwandaye balamba hindu ye werea mwanamshe hamanduo hajiliwa ni Abu Jahali na Abu Lahabi wamuzisa Mtume ngenda hubi ambansi na umwambiani Abu Jahali hamremembeye mwanamshe wala kaja dekrojeha kaja wambia iho yaliyo shahaka na imani haukana Mtume salamu kana man hama mu'minan an munafiq haina mria protege mrulona imani yatizingaroni mru mnafiki yatitulo harimu abaya ni mnafiki basi Mwenyezi Mungu ngujo mhifadhi no mro wa jahannama ekawuno mru islamu mrulona imani ngwanzo yarendwa nayi humhifadhi humprotege yatirengwa ni wandu wanafiki wamtabisha wamrende nayi basi mtu basambo kana hamallah Mwenyezi Mungu ngujo hifadhi mwanadamu no mro wa jahannama utsoni mwananyo hungu tsahwarengwa tulo harimu abaya humfitine baniha au humfitine mwanashewa humfitini la yabo hurende mnafiki hamandao yabo ngawe mnafiki hamandao Mtumede haba man hama mu'minan haina mndu ya protege mwanadamu lona iman an munafiq yatizingaroni mndu mnafiki yatirendwa naini mndu mnafiki kujenda bamfitinu katsola ngebala mjomo mrenge tso ina mumrenge shaku mstir humprotege yatirengwa ni wanafiki basi yabo Mwenyezi Mungu ngujo kuhifadhi no mro wa jahannama bahim mumzadzahatu yani mwana wa Abu Bakr Siddiq Asma haraya haprotege Mtume na babahe haraya yavumbo ihwaliyo kajaona ukaharemwambe kajaona kangemuhamili kajaona izo pia shahaonesa imani aizo banda heze 3 jours bo watukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ilinjo waswilize nukta nzuri waswili banda ya hebo ze 3 jours zibiri Mtume hakaharemwale panga banda Mtume sallama ya roha harimwale panga ya banda ze 3 jours hadzubu bonsi ngamjokale panga ilo panga lilio mahala hajundo nono mrurenga 30 minutes au 1 heure d'etat juma mrutsohe hata ujoka uheyo harimwale panga igola gohotiyo yotsindrongo nyangu mziono rimone sana katiri kwenda Maka na Madina sumone sana su filme basi hakaurwaria taheya aizo Mtume harwaria bala hasihida ina Abu Bakr Siddiq wasihata wasibonsi Mtume sallama wa sabonti wadungu yenzi yangu endao ngaona zangamia za hawa tuko pashia wadungu zenzi yangu endao ili warengenzia enzia normali wajoka uvira denzia ya dungana Maka kwenda Madina basi Mtume wende hemindo ende bata wawasilo bahanu banu wambwao aljuhfa Mtume ya wasili obahanu wambwao aljuhfa
mtume wasuliba hanu mambo Al-Juhfa mtume sallam iyonde nzia aba wakati Al-Juhfa yitsanganya ngendao Maka na Madina. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ngorambio kam mtume sallam waya wasuliba Al-Juhfa yarengao yenzia swafi yesheme yende Madina ya wenzia yowiyo ekauka hodi ngoningo jona Maka akamtuma zubwa ta harengurengwenzia direct ya falike kwenda Madina basaka ukaangalia enzia yenda Maka hakaukaangala omji wa Maka yani edua inu kaje iomba ho mjini Maka inu hayiombo bonze mwa Maka yedua inu auzima kalimanu mtume kaja yamba ho mjini Maka hayamba bonze mwa Maka raha anawasa roha bonze mwa Maka mahala bambo Al-Juhfa mtume himangalia Maka mtume roha matsozi mtume hakaushia omji wa Maka dama'at aina mtume haroha matsozi imatsozi yashindi mtume yotsi feblu shaishwe irombi yotsi feblu shayau mahabba ya hensi ya hae yotsi feblu shayau mahabba ya homji mtukufu wa Maka tibasi omji ya zaliwa tibasi omji wa baraka wa mlela mtume sallallahu haroha matsozi ya irombi haroha matsozi ya mahabba haroha matsozi ya ubinadamu hangalao mji wa Maka imatsozi ya mshindi mtume sallama hamba wallahi anti ahabbul bilad ilayya tumangalo mjini yazalo boya uronsiyo boya tawao ya tsulo ya hafa hawangalia enamna wanru wa Maka waliyo nezero hombiziliyo nenamna wamtabisha nenamna watabisha wanru hage wamdunga wanzoa muwe afe mtume haroha matsozi hamba wallahi anti ahabbul bilad ilayya mtume amba ngamhulabiyo bo mji wa Maka ngamhulabiyo kale zina la Mwenyezi Mungu wendo mji ni wanzao duniani ntsina mji ni wanzao watende ya Maka tumede wambo ntsina mji ni wanzao watende ya Maka walo ya Kaaba nazaliwa na lele sheikh nabaki weni hanza Maka mtumede wambo laula anna haluki akhrajuni ikatsinda avoka owanru wa Maka wanitoa wanzo waniwe nife ma kharajtu njajoroha mtume ngomboka ekatsinda weka owanru wa Maka wanzo waniwe nife njajoroha shati joba kinelezeza Mwenyezi Mungu tijoba kinelezeza Mungu tijoba kinambezi no halali tijoba kinambezi no haram tijoba kinibalighisha nambeza Mungu shema na nsojwa na zamba Maka bahani tawao ntijolo atifu daboko wanru wa Maka wandungu tusallama kana matsozi ndondondo hakane hamu ndondondo mtume himi angalie Maka ngutsorejeze makalima tukufu yao edaika Jibrilu haruma ni Mwenyezi Mungu hajahambia mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya Rasulullah hazint ngawena hamu ngawena huzni woronsi yo omji wa haho na ukujwa jwanza urensi shanda wa utsimba nayi wanzo wa huwe mtume amba naam mina hamu wa mina huzni wonironsi yo omji wa hangu mina hamu amina huzni wonironsi yo omji wa hangu Mwenyezi Mungu habeha aya habesha ya mtume sallallahu alaihi wasallam aya iliyo harimwa suratul Qasas Mwenyezi Mungu hambia mtume ukana innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad yebo mtume Muhammad innal ladhi farada alayka alqur'an imriya huwa ya qur'aniyo ngujurejeza ho mjini hanyo utsikani harara rohaze hamwizo rohaze susi kontinye wenza ho Madina bamnyezi Mungu yaubeshe qur'ani ngujuhurejezo hanyo ngabo usiku ngojorejeyo hanyo mtukufu ngabo usiku ngojorejeyo hanyo mtukufu ngabo usiku ngojorejeyo hanyo mtukufu ukene mana ukene faida ukene daraja ngabo usiku ngojorejeyo mtume hanyo mtukufu utukuziwa na sheo utsikane hamu continue msafarabu mtume hayuzo mtume sallama hakontinye henzahe Madina yonde mana wakawa enukto ya mwando ye message ya mwando yinu ya hensi ya hatubu watukufu yonde message ya mwando ngeni je ya hema dhamana ni je ya opposition ni je ya message ya mwando ya hensi ya hatu yensi ya hatu ibidiri yanze sonsi pia narirendo nai narirendo ndro yensi ya hatu lazima rianze lazima ranze yensi ya hatu nangabo kalima tsalla ndwadungu amba ila hadithi ngani mweshelezoni ila hadithi ya mtume mratu jwa amba kaza mtume ndapo ngabo ndwadungu amba hubbul watan min al iman ça c'est pas hadith de prophète ilo kalima basla hambwa la shiarab shelo hadithi ya mtume
sikadani mwashelezenu kama wadunga mboka wanzensi yongyo harimo imani yotsi haditha mtume c'est pas hadith de prophète shele kama mrunga nzambia hadithi nganzomra kesur kainu haditha uni hadith izole kalima hilo shele ka ushamramba mtume hama no hariyotsi haditha mtume ilo kalima la maana ilo kalima la valeur la kiarab shayotsi hadithi ya mtume natujua kaza mtume nda haizo watukufu yensia hatu ibidiri yanze naike ntsika ikambi wakao wa ndo wanadamu nsi yoka ikayambi naibu zamanina wala aibu fina ngaritsungoto wa makosa ye zamarilio na weze problemu ndasi shatsidenti ntsika imenyeha wanadamu ndo wamenye hao wanadamu ndo wako wema au wakawai shantsika do kamwema au yakamwi ndo wanadamu ndo wakawai au wakawai wema ayuze message ya mwando inu ya hensi ya hatu watukufu yensi ya hatu lazima rianze reka serikali reka opposition reka mruti serikali uti opposition haina mwanadamu mkomori lazima yanze nsi ya lazima mrianze nsi ya mtume hasikiti ya kuroha maka ngamjoka sonti pia ngarisikiti hao sonti pia lazima ranze nsi ya hatu rowali yobonze lazima ndo wanze nsi ya hao ngamjoka wenji waransi nsi hatabu na mashaka lazima ranze nsi ya hatu ngabo siku ondwa jore jei hautukufu na furaha ngamjoka wenji ngwa faumo barini kabati ya johanza ende ya feho barini kabati ya johanza ende ya jilatso barini shamrungutso na ukangabo wabira besho mrambi ngabo hafa shamrungutso kontrole ukangabo majana maili wabira na watsani wa hafa au ngabo majana mararu wabira na kume wa hafa ngutso jitinia yeto amauka yeye ngujoko harimo owajoka ubira kabati mwanadamu na kabati mrulo na ruhusa ya lahumu mwanadamu ukahende hajiua kabati mwanadamu ajanza jiue kabati mru mkomori ya janza ende ya jiue hobarini kabati mkomori ya janza ende ya jiue msiruni kabati mwanadamu mkomori ya johanza ende ya jiue msiruni kabati ya johanza ende ya zame baharini kabati ya johanza mwana hahe ende ya mzamise baharini kabati ya johanza mwana hahe ende ya liwani panganyile kabati ya johanza mwana hahe kabati shamrungu toishia uka fulani hawaswili yabongene toma uke wahengujo waswili ne mwana wa fulani hawaswili bangene toma ukabahe mwana hengujo waswili utsimwambia uka utende ufu eka huonwe nzi yange ombito mbita inroji haina mrungene bahati ya hai ngabo wenji wabira ngabo watsubira ngabo warejeziwa ngabo wasu haina mrungene bahati ya hai aizo watukufu yensi ya hatu inde nsi ya hatu lazima rianze haina mwanadamu naitie horohoni kandi nsi ya hatu ya yanze ngabo usiku onugo jure jo harmwensi harimo utukufu na sheo nyonsi pia sonsi pia mrunatiuka nsi ya hatu ngabo usiku jabu mtume yambia Mwenyezi Mungu yambia mtume ukangojore jo hanyumaka Mwenyezi Mungu hatekeleze miadi ya Mwenyezi Mungu yeutekeleza miadi kaja paro khalifu miadi Mwenyezi Mungu harejeza mtume maka furaha na raha henda buwel kab aizo sonsi pia na retemo zitswani ukangabo usiku sonsi pia ngarjure je furaha na raha riwonensi ya hatu ya haju ngabo usiku ngarju wonensi ya hatu ya haju retijitsinze toma ya siwa komoro yensina yende nai zensina irendo nai sharatijitsinze toma mwanadamu kado jitsinza toma wala yaqnatu min rahmatillah illa alqawmul kafirun haina mrujitinza toma waunde makafiri muislamu kado jitinza toma ngabo usikurjo wone komorike ju ngabo usikurjo ne komoriende uju ngabo usikurjo ne komorike janti ngabo usikurjo ne komorike jezenti lazima ritieze ndongo izo mozitswana ritieze ndongo izo morohoni bo watukufu ukana emana sonti pia rajuhara roha izota na shida uendao wala la gresi wafungwa hata ngabo juhaumo wakwaja juzanza kabati ya juzanza ngabo wakomori wendao hata grace warengwa hata wafungwa watula maprizo ngabo watawalata uze akili zao prizo yo pia hautotsahe maisha wabire wende watsahe maisha ngabo wendao libi wende warengwa watorturewa izo pia utsaha maisha ngabo wendao Morocco wabakiho mahana mahata wajoka ubira ngabo wendao Egypt wabakiho hata wajoka ubira ngabo wendao Madagascar ngabo wendao barini wabiri hoze bahari no watsobira wende maore wende malari no watsobira haina mruha juha ngutsaho nzia yatsahe maisha kabati ya johanza hense komor
kabati ya johanza ya hensensi ya hahe, kabati ya johanza ya renti ze famiza hahe, kabati ya johanza ya rentso wana hahe, shande maisha madziro, nezetabu nziro, nezetabu za unono, nezetabu za maisha, izonde za tsongeza o wanadamu wa juha wa roho. Aizo yonde message ya mwando tikanza nrongoze o wananyasi wonti pia. Yo ya hensi yo, yonde message ya hensi. Yonde message ya hensi ukaindensi ya hatu, na rianze, rikane toma ukangaba usiku. Ngarjo rejarumenti hatu sonsi pia. Ngaba usiku, ngarjo wonensi hatu heju. Ngaba usiku, ngarjo wonensi hatu ikejezensi. Ngaba usiku, ngarjo ula wahamu. Ngaba usiku, ngarjo ula wahuzuni. Ngaba usiku, ngarjo ukana furaha hensi ya hatu. No wali yo harimwa yensi bao. Watsuroha. Walo harimwa zetabu. Watsounda mbenru wahala. Walalao hatabu. Walalao hashida, walalao hanyumba za tabu, wavuji wao hamaji, walo harimwa tabu, watinzi hatomaya, watitinzi hatoma nensi ya Komoro. Watijitinze toma ya nensi ya Komoro. Watijitinze toma ya nensi ya Komoro. Satirongoza yensi rianze sirlo bonze. O walo hondani yensi na rianze tena. O walio Komori homa siwani wao na rand na wanzensi tena. Watidekuraje ukanga botabu. Mrasi dekuraje ukanga botabu ya shahula. Mkatsunda mbendu ya hala, katsunda mbendu ya nikowana, katsunda unono, gemwade katsuangaliwa, mrati dekuraje. Mrati paro dekuraje. Ngaba usiku ze tabunga zjolao. Ngaba usiku shairumbisha Mungu ngasjohuji. Ngaba usiku ze rahma za Mwenyezi Mungu ngasjohuji. Ngaba usiku Mwenyezi Mungu yakadiwaze shumbesha. Ngabo ya mnikao, ngabo ya mweshe yao. Ngabo ya mnikao, ngabo ya mweshe yao. Ngabo ntiza kahule rahanasi. Ngabo ntiza tabiga rahanasi. Ngabo ntiza tabishi wa rahanasi. Ngabo ntiza oneswa mashaka rahanasi. Mwenyezi Mungu awabulia. Aizo mtitinze toma. Ngabo siku ngarjo kandro. Ngabo siku ngarjo kandro. Hivi ni Mwenyezi Mungu. Heze rahma za. Yonde message ya mwando c'est la première message. Esheleze minuti. Bantwanzari letse. Ntwanzari renge wakati mwinji. Inu message. Yanzawo repartage haku. Haina mahala rivehe boatukufu. Deuxième message. Ye message ya vili ngambesheyo e population. Premier message ila tskaubesha ya yentsiyo. Ila ndensi ya hatu kari yanze sontipia. Rasirilo bonze, rasirilo hondani, kabati ya johanza onensi yende na yu sontipia densi ya hatu na rianze. Rikane toma ukangabo siku ngejo kandro ensi ya hatu. Deuxième message. Ye message ya vili buwatukufu ngambesheyo e maraia ne population ya Komoro. Ngambesheyo e maraia ne population ya Komoro. Remaraia wajihunda o Komori. Remaraia wajihunda o bonze wantipia e message yonga mwasulisheyo waishie. E message nda hivi. Haini saya mjo utegemea. Haini saya mjo utamozitswani. Ukamavama na fulani. Do wajohende sensi atun. Do wajohe zensin. Do wajuri towa harimwatabu. Basi kamna parendelea. Kamna uparendelea kamtendeza wandu mwamba fulani na fulani. Do wajohe zensin. Na mdiwaze madhama na wapia mwazitswani hani. Na mdiwaze hozitswani hani. Na mtendeze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na muamini Mwenyezi Mungu. Na mhensi ukamimi fulani na joheza. Izo zambwa ni wenji. Wenji wa zamba. Yensi ngiyo ndahu. Ngiyo namna ilaweyo. Wenji wa zamba. Haizubu watukufu. Mwenyezi Mungu ngurambiyo harimwa suratul A'raf. Mwenyezi Mungu ngurambiyo harimwa suratul A'raf watukufu. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw. Eko wandu walo harimwansi wa amini Mwenyezi Mungu warimungu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Mwenyezi Mungu amba ngamjowabulie marziki yo mbinguni no harimwa shevandishansi ngamjowatolaze tabu. Kabana ukatabu ya mwenje, kabana ukatabu ya maji, kabana ukatabu ya unono, kabana ukatabu ya msomo, kabana ukatabu iyo miyade ya iranga Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yekamba ndrabo. Mwenyezi Mungu yekamba ndrabo. Na amini Qur'an. Lilati jaka ya Qur'an. Lade mirongo ya heya umbe dunia. Na amini sonti pia bwanansi. Na mtoweze fikira uka fulani na fulani na fulani doatoka ukeza ensi. Na mtoweze fikira hizo. Bekanga jinaze fikira hizo mozi tuani. Yensi yoke no parohe tena. Yensi ke no parohenda tena. Ekamtaze fikira hizo mozi tuani. Yende mane ntito henda. Au kari renge wanadamu hamanda si waumbu hamanda si. Riwategemea, riwarende waungu, riwarende kwa ngwajufanya, ngwajuheza yensi. Ridiwaza ea riumba. No. Ridiwaza ea riumba. Na ridiwaze
mrati tiye madhamana huitwani hayo kamimi fulani nde joheza yensi abaheola mi fulani nde joheza yensi abaheola mi fulani nde joheza yensi na mwadi wazi bari wono wenjirisha wenji aina mndu yetsamba ngujoheza yensi waja wenje ni mndu ngujoheza yensi heni haje tsamba ngujoheza kabati ya poro huja mba ngujo si science ya hatu kabati ya poro huja yamba ngujo si science ya hatu tsamba nguhezao imana zituhe ya ndiyensi dokari tegemea wanadamu ridiwaza e yariumba Mwenyezi Mungu ambaye kangarirao Mwenyezi Mungu walau anna ala alqura amanu ekawandu walo harimwansi wa amini Mwenyezi Mungu wattaqaw warimungu la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard ngarjo wabulia ze baraka zombi nguni no harimwa ezibandezansi ili ndo bezantimizi ni njie ya hema dhamana wa daula aizo wanansi population ngani mrongozoni bwa tukufu naritegemeye Mwenyezi Mungu naritegemeye Mwenyezi Mungu narangalize fami wandu waswali narangalie riwane ne mvinyo ilawe narangalie riwane ne lebange lilawe narangalie riwane na tobiambi za uchamfu zilawe behini sarijuwana na tobiambi na uchamfu harimayensi ye imani njia wa uchamfu lawa basi Mwenyezi Mungu ngujobu waze baraka za hake ne mariziki ya hake shaheni sarijurantu uchamfu na ufisidifu ye dini kaitusina kwa tina imani ye dini kwa tina hajaniyo narikane mapesa hata ensikeno porohea narinikiwa mapesa hata jamais narinikiwa mabido ya mapesa na waje zisima za mapesa na waje miliari za miliari na mapesa na milio de milio yensi ya hatu na isaidiwa mapesa hata beshwa ngiyo na gashi yensi ya hatu na ikane gash na ikane gush na ikane la glass na ikane la glus na ikane tijindobi na ikane mafura yensi na ikane hata ikakarja tegeme ya Mwenyezi Mungu bahike na ujwehe au kasi wa Islamu kama kafiri wala wongo afanya ze teknolojia za au mngwa wasaidia shaislamu waya utegemea Mwenyezi Mungu ajua kumsaidia heze wajuu aizo watukufu nari amini Mwenyezi Mungu ritoweze fikira zake madhama na mwezitwani hatu riamini kama Mwenyezi Mungu ndio risaidia si wanansi wa Komoro Mwenyezi Mungu ndio risaidia si maraia wa Komoro Mwenyezi Mungu ndio risaidia si population ya Komoro sati madhamani shati madhamana shajori saidia Mwenyezi Mungu ijori saidia nde ya riumba man i'tamada ala an-nas malla haina mri ategemea haina mri intermediate ategemea mwanadamu kande jumheza juu malla ngojo nda taule mwenaye ngojo mlindia hata uonata kana ufanya marongo man i'tamada ala an-nas malla haina mri ategemea haina mri ya uka nganga utsingo dingol yarenga mwanadamu kaende joka humheza ende joka humlekeza maisha ende joka ulezanti ende joka fanjao malla ngojo nda taulemewe ngojo linda hata uone afanye hata ngojo le mwanae waman i'tamada ala malihi qalla aina mri ategemea mapesa ukafulaninge na mapesa na rimdunge babu ngojo risaidia mapesa ungajuhisa ikakutegemea mapesa bo mwanadamu mrarenga ukaminga mina mapesa ya ungajuhisa man i'tamada ala malihi qalla haina mri ya intamidi ya zingara ukamina mapesa au ngamdungo woibange na mapesa basi mapesa ungajuhisa waman i'tamada ala jahihi zalla haina mri ya tegemea utukufu wake ukange na sheo nge na ufaume na utukufu yabo ngamdungo woiba wenge na sheo ngamdungo woiba wenge na ufaume ngamdungo woiba wenge na mvu ngamdungo woiba wengu jo hamba ngujo ishiliwa zalla ngabo sikungu jo santini abo siko shewe shonga jopuha abo siko faume wonga ujulawa ngabo siko utukufu wonga ujulawa ngabo siko za mvu izonga zijulawa man i'tamada ala jahihi haina mrujo tegemea ngulindo ukanga mdungo woiba wenge mtukufu amdungo woiba we notablumhu amdungo woiba we dhamana msiasamhu ngamdungo woiba wenge na mapesa mench ngamdungo woiba wenge na shewanga mtukufu ngishiliwa wende so ngufanja dhalla ngabo sikungu josi hansini ngabo siko shewe shonga juzub ngabo siko izonga julawa waman i'tamada ala Allah shahini mri ategemea Mwenyezi Mungu waeche kama Mwenyezi Mungu ndiye juheza yensi ndiye jotawaze tabu waman i'tamada ala Allah yategemea Mwenyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu ukayende jumtoa harimu tabu yede joni ko wanaze hazi
yende jo niko wadadeze hazi, yende jo niko wananyashize hazi, yende jo ategemea Mwenyezi Mungu kaende jo nika wanru hazi, yende jo nika wanru mali, yende jo nika wanru sheo, yende jo hezayensi, yende jo barikiyensi, fala qalla yemalika na uhisa wala malla wala kano paro lemewa wala zalla wala kano paro sihansini, man i'tamada ala Allah huwa al-aqwa. Haina yategemea Mwenyezi Mungu wende mwenza mvu, haina yategemea Mwenyezi Mungu wende mwenza mvu. Iyo nde message ya bilina kahanza ni beshe population ya Komoro. Amjonjio harimwa troisième message au katsambanga mina 5 message basi karna uletsa karna urenga lera za kamili tsambanga mina message nsano basi sateleza ze 2 messages. Maintenant le troisième message. Message numéro 3 bwatukufu. E message ya raru ngambesheyo emazamana wa daula ne mazamana wa serikali waliono wakaya no wajao. Ngambesheyo emazamana wa daula emazamana wa serikali rowaliyo basainu wa rumao haina mrulo na postu ya kiuzamana uliyo basaurumo reya paro ruma ulona mo ngujoishie message ino ka internet ngendao na minga mwaono harima za internet ngamjuo kangwa dunga wata ze page za hango madhamana onga mjuo ukama dhamana onga minao ami harima ze dhamana zin madhamana wao ngamjuo kangwa ami harima ze page za hango ngamjuo yabo minsurongo wabasanga mjuo kangwa jo hishe message yangu ngamjuo kane irongo wangu jo hishi reka wazidungu reka kwa jazidunga ngamjuo kangwa jo hishi yabo minsurongo wala alhawa mtsomba makalima basi ngani mrongozoni bwa tukufu mnishiliao nane mazama na wangu ajoishi au kango ami harimaze paji zangu sibasi wa udunga hizo niko hamba ngwajua kwa na unistai kwa na rishia wazidunga shawa uzishia reka kwa tunistai reka kwa tuzishia besho ngwajoka hundenda nai nsina shanga misurika ngwajua hishie makalima njoka uyamba iyo besho mrungu niyengo ngwajua yeshie makalima ngamju ngabondo boko uniyenga shayo lazima kwa jusu hampa kwa ushile makalima hangu ngamziju ngabantu boko uniyenga wo kwanza wani won wo unide harimo ze page za hao shawallah kwa jajo shinda walale wasiwe rahawa janishilia wo Mwenyezi Mungu ndiye afanya hizo ngabantu boko uniyenga wo unide harimo ze page za hao shawo kwa jajo shinda ngabo hatana wa bloko harimo ze page za hangu wakahenda wabuwe page zinrwaji wadujua waishie hizo nambao yabotsi amini wantu na bloke na woni yanga unde wakaubu wa page zinrwaji no wadojua wadodunga weshia etsamba enga mambo Henry ili wadoshia yabo Mwenyezi Mungu ndiye yanike bahati hiyo Mwenyezi Mungu ndiye yanika utukufu kawandu anishili rowananza urwanenga ngwajo unishilia ranza kwa tatu besho ngwajo kaishile video ni kritika onde shangwa ajo hishili Mwenyezi Mungu ndiye ufanya Mwenyezi Mungu ndiye ufanya hizo yende kudura ya heyo mbe dunia. Aizo watukufu message numero 3 nga mrongozo madhamana wa daula wakayabo no waliyo no wajao ni warongoze hadithi mbili basi. Nga mwarongozo hadithi mbili basi. Madhamana wa hatu wa daula mliyo abasa na nyi madhamana mwakayabo mlona mo mwanzo mrume na nyi wandu mjoka uka madhamana wa daula. Na nyi wandu mjoka ukaya madhamana tena wa daula. Maudu harimaya nsi ranyim liyo ranyim mjoka ukama dhamana gani moshelezoni hadithi mbili za mtume sallallahu alayhi wasallama hadithi ya mwando watukufu njoka umweshelezizaniyo hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam ya lawana na sahaba wambwa abi umamata radiyallahu anhu wa arda hadithi ya lawana na abi umama radiyallahu anhu ya hadithi inu isahihishiwa hadithi inu itilwa signature ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Hadithi inu itilwa signature ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Madhamana wa daula ranyim liyo ranyim wakaya ranyim jawo mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio harimu hadithi ya rengwa ni abi umama ya lawana na abi umama hadithi ya mtume ya sahihi wa ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani mtume dini من ولي أمر 10 فما فوقها haina mriani kwa dhamana za daula za wandu watimu kume fatuze hojumwa wabo mtume ngwambo man waliya amra 10 haina mriani kwa dhamana ya wanansi kume 10 person
fatuze hojuma yabo yani ngandi sawa 10 person ekamro hata walia wanrukume hoenda boju ikanga we shefu wa mji abo utawalia plus ya wanrukume ikanga we mera abo utawalia plus ya wanrukume ikanga we deputy abo utawalia plus ya wanrukume au kadele bavula wa wenji aizo haina dhamana wa daula yatende ya wanrukume yaweka mnongo harimwe ministeri yake abo deja hutende ya wanru plus ya kume ukabwanro hazi wasa dépenser kume ekamro atende ya biro itoka uyonti abonga we dhamana wa plus ya wanrukume haina dhamana yatende ya wanrukume 10 mtumede wambwe hadithi ya bima 10 person fama foka huendelea yandi sa 10 uheya kanga we dhamana rimwe biro yule abonga we nandro hazi abo secretary ngabo jao abonga we dhamana wa daula haina dhamana itoka uyonti rekanga we dhamana biro fulani wende dhamana ngwende so biro ila rekanga wende so wo mji fatuze ema depute o waende sawa ema bavu fatuze ema ministry walona ze decision fatuze ema presida wa hatu wende sawa walona ze decision yabongo juoka ekamru yatendea wanrukume yabongo juwe yatendea wanrujana yabongo juwe yatendea wanrumajana mtu samba kana haina mru yatendea yani kwa dhamana ya daula yatende ya wanrukume au hujuma kume ata Allah yawm alqiyama maghlulan basi ya dhamana wongu jobali wenso qiyama mtumende wambo ngu jobali wenso qiyama emihono ngaijutilo harimwe nsingoja yafungwa sheni ngabajore ngwa sheni za silisi yafungwa ye mihono harimwe nsingo horoho kaburini ya baliwa hama prisonye la ilaha illa Allah haina mru yatende ya wanrukume haina dhamana wende so wanrukume fatuze hojuma yawe kamrungu wende so lebavula henge depute havoti wale bavu fatuze kamra vote wange mera fatuze kamra vote wange raisi au mrange dhamana mhu au mrange president unge ministri unge dhamana pia au unge tiji mera wisu basi horo kaburini yemi hono yawe jujumara ka jandisa yabora kaja uzisiwoka haswala ukaja swali izo apre yabora kaja uzisiwoka bano hakauswala ukaja swali ebano hafungu tumo ukaja funga horoho kaburini ngutsotolwa direct horoho kaburini emihono ngetsungotilwa jawo honsi ngoni yafungwa na sheni honsi jajao yabaliwa horoho kaburini yadahu maghlulatan fi unuqi yemihono ngetsungotilwa jawo yabaliwa wala dhamana wa daula hini dhamana ya ruma hini dhamana wa daula rowa ruma rowa rumao rowa jawo wonsi pia rowa ruma rowa jawo mtumamba ngwajo tola ho makaburini yemihono ngetotulwa ho ntsingoni jawo yemihono ngetotulwa ho ntsingoni jawo wabaliwa wawasulibo bangoni kiyama hosoni mwa Mungu mtumamba ndrini imma al'adlu yafukuhu ejo kautsongeza yatolwa zeshenizo ho ntsingoni ya jujewa yatolwa harimwele bayilo deka haka muadilifu ekahandi so jujewa yundi hoka harumia muadilifu kajaka uvenzelea kajaka unika wanu yeransi wanu kabati wakahulana wakaulala na nzaya shao wanro hazi wala pia hakaurumia uadilifu wakauenshindro wakaula sawa welala sawa haina mru hakaujulo emeshena mnalio ekaharumia uadilifu o uadilifu nda ujoka udeklare hosoni mwa Mungu yatolwa ye mihono hontsingoni nezesheni yavumwe mbabi ngeze habari zido henda awil jawru yubiqoho sheka kajarumia uadilifu ya wazilambi ya kautsimba yerenda nayi wala wandu wakahonsini mwahe ngaijohu msasanya ila nsingone zesheni zimrohore ubaliwa kando gharimwa wa mro wa jahannam yabaliwa huenda ogharimwa wa mro wa jahannam aizo watukufu madhamana wa hatu wa daula mlio na nyimjao mjoka ukamadhamana na nyima dhamana mwakaya mlona mote na mwanzo mjete na mrejei yabo pia na mweshele hadithi hiyo ukenswa kiyama nyika mnaka ujuje wa hamanda asienswa kiyama haina dhamana wa daula reka ministri reka depute reka mera reka shefu wa mji madhamana wansi mwatende ya wandu mahakama yoka nako ukasawana senswa kiyama au kasinga rjoto lo normali homa kaburini sisi karja kama dhamana heni yatsuka dhamana ngujotola ho kaburini normal ngondo uzisiweza hahe basi ye ngondo uzisweza ye ufanyaje madhambi ye ngondo uzisweza apa Mungu roho normal emihono ngeka normal
au kakabata mbu kada poroka dhamana watu nguto roha normal kaburin ngaroha normal roha normal ya baliwa enda imesoba ngoni kama enda jujewa ya jueze ndine zenjem ikasa mhilo kada somi shahina mda poroka dhamana wa daula haina mda poroka dhamana watu roha kaburin mtumba emihona ngatungo tulo direct ya bantu tojoka ola poroka dhamana tole heni mkutojo jua abantu rodunga na wenda oya poroka dhamana be mihono tela trontsongoni ono basa asabali mrabaliwa direct ende mesoni Mwenyezi Mungu mndu yende ya jujewa eka hafanya uadilifu wandu wakawia shindro akarumia uadilifu wandu wakawia shena mna ladhimu mndu kaja kaubenzelea yebenzelea yabo yende joka utsongeza mihono itolaho ntsingoni nezesheni zitolaho ntsingoni mndu yajo hukumlwa yajule kangondo mbeboni au ngondo mroni ya hukumlwa za habari za sheka kaja rumia uadilifu yabo basi mahakama ngajuka maziro ngajo kumsasanya ila ntingo na zila sheni zimsasanye ho ntsingoni yabali wendo harimwa wa jahannam. Yedi hadithi ya mwando neshelezi zao madhamana wa daula wakaya wanzo wa rejei. Nane madhamana wa daula walio. Nane madhamana wanzo wa wakaya wa daula wajao. Rema prezida, rema gouverneur. Au ka gouverneur wa dhamana wa isiwa shakamili. Yo plus ya 100 personnes. Yo plus ya 1000 personnes. Isiwa shakamili. Isiwa shakamili isiwa shakamili wa wenji. Plus ya 10 wa wenji. Ma gouverneur, ma député, ma président, ma mera, ma pia. Aina mruna juwe hadithi hiyo ya jipangenro ikangwa roho makaburini. Mruna jipangenro ya rumie uadilifu esheleka roho kaburini zesheni hizo zijojwa zilawe ho uadilifu. Au mru yafanya hizo joka hanza zesheni hizo jezi sasange mru tena ho ntsingoni oharime mahakama nejushi mabubangweni kiyama hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yode hadithi ya mwando. Hadithi ya pili bwa tukufu ya washeleziza madhamana wa daula tena ya hadithi ya pili nanzoni washelezize de hadithi ya pili nanzoni washelezize dainu de le qawlu la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Yote hadithi mtume shailu qawlu la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Umar hamba ukana لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يوم القيامة لما لم ترشد لها الطريقة يا عمر. عمر هشميزان دي سوليلا عمر ويعني kwa udhamana hakaulila Umar hashemezalili ويعني kwa udhamana ya tawali ya owanansi yani kiwa dhamana wendeso awasani kwa dhamana ya wanru plus ya kume plus ya wanru jana na shiwi abungu jokangu josoha Mungu. Umar ibn Khattabi hamba ekangabo bagla ikangabo ngamia shamo hambe ikangabo ngamia ya hensi ya hatu engamia hiyo itawa yenziya irakiwa engamia ketujwe malanzo yende Omaramba ekanja ongoza yengamia hiyo ihoyanzo yende na isaidia Umar hamba bahi Mwenyezi Mungu jonuzisa entswakia mayani juije au kaminde na tende ya entsiminde dhamana namna general ngamia ya tawaho nziani ya tsunda mbendu ya hala ya tsunda maji ya hanwa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Umar ibn Khattab wa Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab hamba ngamia yetawaho nziani ngeswiri ngujo kamngujo muzisali fatuze mwanadamu ngamia yatawa honzi yani ngamia yatawa woti mwanadamu ulona roho Umaramba rangunga midhamana titende ya wandu ekanga ngamia yatawa Umaramba ngamjo uzisiwe ngamia iyo ntswakiyama emana natuyo nesenzia nemana na ibula ya fonziane haizo madhamana wa daula haina mkomori ya fanziani haula waende ya tsahema yesha lazima ngamjo uzisobango ni kiyama rahamu ejatu somdu ramwanza rakamjanza wallahi alazim. Mafundi walo karibu nanyi nyonsi pia na wamwambia nizo na wamweshelezize ni nro na wamweshelezize ni nro mafundi watsire na wambeza Mungu watipe mrushewo mastahi na adabu shana wambeza Mwenyezi Mungu haina mwanadamu mkomori yafaho nziani hautsanda tsahe maisha ye madhamana wa komori nyonsi pia
ngamjo huziswa owanru wao bobangoni kiyama amama Allah subhanahu wa ta'ala hosoni mwa Mwenyezi Mungu. Zelisti hizo pia sazanzihwa pia nyinyi mwadiwaza imadhamanata kamtujua zelisti za owanru wao kamtujua wangabo hafa shoha mngua sawanzihwa fi kitabi mubin, fi kitabi mubin yo sayanzihwa rimweshiyo iyo na mjujuwenro. Umar bin Khattabi hamba ngamia basi yetrawa ngamia fatuze mwanadamu wa kamili, fatuze mwanadamu wa kamili haina madhamana wa daula wakaya baso wanadamu watawa wafamo barini no monziani o wakate madhamana wa wakaya ne madhamana walio haina mkomorudo fanziani ukangwa tsaho maisha watawe habaya owanruwa wonsi pia rowata wa mobarini rowata wa homisiruni ngamjo huzisiwa haukanyinde madhamana wa ho wanansi wawo husoni mwa Mwenyezi Mungu. Emane mruola yatawa yakaufabarini, emane mruola yakauzamiswa barini, emane mruola yakauzamiswa msiruni, emane mruola arengwa yakautulwa prizo msiruni hari mwansi atabishiwa, emane mwatutunde eranya huo, emane mwatutunde mwanansi huo ye hakaubiraje ye obarini hule, emane mwatumsaidia ya vira, emane mwaransi mruoho barini ya hafa mwatumvukisha na nyinde madhamana, emana mwamransi ya vira misiruni ya rengwa ya fungwa ya tabishiwa na nyinde madhamana. Ngamjo huzisiwa zelisti zonga zimlinde woni woba ngoni kiyama nyonze pia zelisti zo sazipangwa zisazanziwa ye madzina ya ho wandu wao pia wanasho hatu pia wafamo barini, wababa hatu wafamo barini, wadzadza hatu wafamo barini, ushababi wangamia mobarini, wanashwa hatu wangamia mobarini, ye mashababi wangamia misiruni warengwa gresi wajuhamo wajusi wa moha gresi owalozi watawa woho barini watu kontrolewa wadzubunda hubi watungobula ho barini wengamia wezama wetawa owandu wao pia zelisti zo pia ngazi jobali waho usoni mwa Mwenyezi Mungu mjemuzi siwa nyima dhamana wa daula ranyi mwaka yabo ranyi mlio ranyi mjawo na mjuwele suala yulobo watukufu. Iyo nde maana mtume sallallahu alayhi wasallama, iyo nde maana mtume sallallahu alayhi wasallama yajibu ya sahaba wa Abi Dharr al-Ghaffari. Yonde maana mtume yajibu sahaba wa Abi Dharr al-Ghaffari shelenjo njo harimwenu kutoa ya raru yani ne yatsana wakati bakishana 2 points basi harimwana dakika washashir jo timis. Yonde maana mtume sallallahu alayhi wasallam yaambie sahaba wa Abi Dharr al-Ghaffari, Abi Dharr al-Ghaffari, Abi Dharr hambia mtume ya Rasulullah ala tastamiluni yakutunome bahanu na mshabayo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya lawana na sahaba wa Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu qala ya Rasul Allah ala tastamiluni ambaye kutunrumia bo mtume wanome yakutunome mera yakutunome gouverneur bo mtume yakutunome shefu wa mji yakutunome bahanu yakutunome dhamana wa biro fulani yakutunome sahaba wa mtume mtukufu wa Aba Dharr wambie mtume bo mtungo tsobe hawanru fulanende yake dhamana mji fulani, fulanende yake dhamana Yemeni, fulanende yake dhamana harimwa mahala fulani, ngotsono mwandu bo mtume uka fulani rube harimwa mahala fulani ndake dhamana hao fulani wende dhamana hao yakutunika udhamana nende sawa mbabo mtumare ngo muhono akazo harimwa lefuzi la Aba Dharr al-Ghaffari, mtumare ngo muhono ukazari mwa lefuzi bega tumarenge muhono akazari mwale bega de lefuzi la Aba Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu hamkazo muhono amba inna Aba Dharr innaka da'if wamrumlemevu bu Abi Dharr wamrumlemevu wamtumlemevu Abi Dharr innaha la amana, innaha amana umranzanomewa yo amana nziro husoni mwa Mungu akamranomewa kauneme wa directeur, kauneme wa gouverneur, kauneme wa député, kauneme wa président, kauneme wa dhamana wa ndongo fulani. Innaha amana, iyo amana nziro. Wa innaha la hasratun wa nadama, iyo yona majito na hasara nso kiyama. Ya Aba Dharr, iyo yona majito. Innaha la hasra,
kamrano mewa plasi hani kwa dhamana yoyona majito nto kiyama wanadama yona regrete mru regrete nto kiyama yona majito bo Aba Dharr al-Ghaffari illa badi yamrikao adda alayhi badi mru yatekeleza ezaladhimu yarumia uadilifu Mwenyezi Mungu yamsaidia yarumia uadilifu yafanya ezaladhimu uonde tujoka ula hasara ashinda yarumia uadilifu wandu wandambe ndu hala wandu walala wandu watutabiha mru yatunda wandu walohontini mwahe yewala ngufoje ngufo barini namnaje hamtundu yewala ngufo msiruni ngufoje yewala ngeje wala halalaje wala katunda yashinda yatundo wandu wawe namna ladhimu wode tujoka ula hasara shao wenji yonzi romana kwa na ushinda watekeleza hiyo yotunyangu bo Aba Dharr al-Ghaffari yotunyangu aizo yonde hadisi na kanza neshelezize hautimizie nukto ya rarinu hautimizie konsa ya rarinu madhamana wa hatu makayabo mwanzo mrejei madhamana wa daula mlio ya mwende sao madhamana wanzo waje wakai wa daula yema haijao tena nezasa yonyonsi pia hautimizie nukto hiyo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ardah wakati ya hansi wa khalifa wakati ya tsungulo ya ninko udhamana basi hata wa diskur ingamjoy diskur Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yaitoa Abu Bakr as-Siddiq o wakati ya nome wa ya tsungulo ya hansi wa dhamana diskur yaitoa ngojezo hamba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu warda Abu Bakr as-Siddiq kaja jisif kajamba minde na nomeo kajamba minde dhamana Bakr as-Siddiq kajamba hizo njo hamba ndizo Bakr as-Siddiq kajamba tifanjao Bakr as-Siddiq kajamba titsungulwa kajamba minde mtukufu minizo na hamba tsamba ikhutba mwando Bakr as-Siddiq etoa bo yanomewa bo hansi wa dhamana hamba ayuha an-nas inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum hamba wanadamwe titsungulwa nike dhamana wahanyu shamitsinde kairi harimwanyi mtujofikiri kabo minde kairi bahari titsungulwa ni mwende seni mkinishaka nyinyi nganyi kairi rahanami tamushimwa nadamu dhamana Abu Bakr as-Siddiq hamba inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum hamba tsini kwa dhamana ni mwende seni mnitsungua ni mwende seni shabo tsukabo mimtukufu rahananyi shabo tsindoka abo mimtukufu wa rahananyi shanyi nyinyi watukufu Abu Bakr as-Siddiq endelea ngwambia wanuka fa in ra'aytumuni ala haqqin fasaddiduni kam ni wono gamfanyo ndongo za haki mni wono hizo nifanyao nde za haki basi na mnimilie mnite courage mnisaidie wa in ra'aytumuni ala batil kam ni wono gamfanyo za tuladhimu kam ni wono nsende sena mna ladhimu mni wono nsurumia uadilifu na mna ladhimu faqawimuni na mnihimi samna biyatijao na mnigide mnabiyati jao shamtsi doni fuaria mweni jaziza zanrabu na mnambiye ukabanuti jao Umar bin Khattab Abu Bakr as-Siddiq ambe kam ni wononga mfanyo nai kam wononga mwende sonai kam wonon surumia uadilifu kam surumia uadilifu namna ladhimu nswende senamna ladhimu Abu Bakr as-Siddiq kajamba abo midemhu abo mide chef hizo namba tsamba la hamba faqawimuni enamna nyingowe mtsambe kawe misahaba wa mtume tshimina mtume abo mtoni bulani fanyezo nanza la wo Abu Bakr as-Siddiq amba mtsambe kari misahaba mnono kamono tifaganai na mnigida ambe ngabo tsazino no dunga jao hamba ndunambia mnambio kati jao na fenja ndunambia hamba atiuni fima ata'tu Allah wa rasulahu yede khutba Abu Bakr as-Siddiq mwana aketo hamba atiuni fima ata'tu Allah wa rasulahu hamba namnito yinyi wanansi kam ni wonozila nafanya namba ndongo za natoi Mwenyezi Mungu na mtume hambe kati muamrisha ni ndongo za utoi Mungu basi na mtoi bazo Mungu da ngeradhinizo hamba wala ta'atali hamba mtsini toi kati muamrisha ni ndongo zilo kinyume na Mwenyezi Mungu na mtume mtitoi mtintoi na balaga mjoka wa Mwenyezi Mungu mambo kamili dhamana hani namtendea ni la mtando karimi Abu Bakr as-Siddiq simamrisha ni ndongo wao ukana mfanya na mjokazi la ndongo za haramu mwamba bona rifanye bawo inde ya ritende ya Abu Bakr as-Siddiq banono kati amrisha ni ndongo za halali Mungu ya lo radhini hizo atiun na mnitoi mdungi shekati amrisha ni ndongo za haramu Mwenyezi Mungu atora dhinizo mtume atora
radhi nizo mtsinitoimi Abubakar Siddiqi shana mtoyi Mwenyezi Mungu mtsidunge amri mimi njohamba shana mdunga ya Mwenyezi Mungu na mtume. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ishi ya mwanadamu tuo awe kutubai kande rakata timizi, awe kutubai kande rakata timizi sho wakati kauti aizo watukufu. Yonde message numero 3 abasa yinu ngarjo hendelea message numero 4 ilirjo utimizi bo wakati ngomshashi ntonza lete ye message numero 4 de message numero 4 ye message numero 4 ngambesheyo emadhamana wa opposition wonsi pia rowaka opposition mahayabira rowali opposition abasa rowajoka uka opposition mahajao ngambesheyo message yinu emadhamana wa opposition rowaka opposition mahajana nema haya juzi nema haya vira rowalo opposition abasa rowajoka uka opposition banda bonjo ubeke message ya hema ulamai rjo utimis ikatitimizinu ngarjo ubeke message ya hema ulamai ya hema fundi wa dini ikatibeke message yo ngerjo utimizi bwa tukufu ya message ye message ya he opposition madhama na opposition ni mwesheleza woni nyonsi pia dokana nyonsi pia nganyo opposition nga mwanzo mrume ngabo waka opposition wa ruma ngabo lo opposition wanzo wa rume Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz wakati yanome wa yanuko dhamana hanja hofu kona shemezandi solila. Umar ibn Abdul Aziz wamjuhu Umar ibn Khattabi basi hanja hofu koni handi solila imrumsha hanji yamba engo lilo leo wavote wa Umar ibn Abdul Aziz ile usiku ulila una usiku wa furaha au kakwa jaka hamandasi ikawa wawa ni kwa dhamana wa emasiku yala wa ushesa harimwa swala na ibada shasi sirilo baha ikamruwa ni kwa dhamana wanrushe sahari mwa bali na uchamfu na konseri na ufisidifu yede namna iliyo basa duniani la hawla wala quwwata illa billah. Wao yekamrwa ni kwa dhamana hanome wa plus rekano mwa meri rekamrwa wa deputy rekamrwa wa chef wa mji rekamrwa wa president rekamrwa wa chef fulani rekamrwa wa minister basi usikula mrushe sema sihujuma uswali yaombe Mwenyezi Mungu yamwafikishe ya amana na dhamana yani kwa ila yashinda itekeleze yonde namna wanruanu wakaya na yotide namna nrualio abasa ine kamra anomewa kamra nomewa hunduze voti depute amra nomewa hunduze voti president amra nomewa hundu directori amra nomewa hundu tujindini ya wandu ngondo wareme bali abandu ngondo wareme concert abandu ngondo wane mvinyo abantu ngondo wavure bange abantu ngondo wakufuru Mwenyezi Mungu masiku ya lata botasi ngwafeteo be mwana no mewa ngondo wafete be mwana no mewa basi wala mwana hanje shetani ye hazinja shetani katina yajoka kufanya wakati nafanya ukahandisa shetani ahisa shetani yede namna ndo alia basi haina ya nomewa haina yani kwa plasi haina yani kwa dhamana wa plasi ngwendo mbio ya fete yafanye maasi ya kufuru Mwenyezi Mungu shaka tuenda mbio masiku ya la ya juge ya swali hata botasi yaombe Mungu yamwafikishe dhamana yani kwa ile katufanya ukabo yaombe Mungu yamwafikishe masiku yale ni ya hundra ni ya vote wa ya hundra au ya nome wa harimo plasi nku ya hundra yabe masiku ya langu ya bitu harimo kufuru na zina mndugu paroze hawara mrazini fafanya zina mrono sandu vinyo mravuru bange mrafanya fijo na fijo ya ilahi vanga sidau zinu dhamana zanzo Mwenyezi Mungu asaidie mwanadamu zinu dhamana nziro kusoni mwa Mungu zanzo Mwenyezi Mungu asaidie mndu zinkazi za kufanya mzaha za kufanya mpetisi aizo madhamana wa opposition madhamana wa opposition mwakaya na nyimlo opposition abasa na nyimjoka kwa opposition aina mndu na swali raka mbili ya uzisi Mwenyezi Mungu ranzi kango joka ukamafaka uni kwa dhamana Mungu ya uwafikishe kamrukadna kauka mwafaka yafanye uadilifu nizo Mungu yanzao mri atawe na kabula. Iyo nde message ya hoe mambo opposition tinike message yake madhamana wa daula wakano walio na wajao gani mniko ni konsei banyo ni madhamana wa opposition ranyi mwaka opposition mahabira ranyi mjulaba mruna kanti ya swali raka mbili mruna juge masiku ya swali raka mbili mrati fanye pupa na fijo ya utota hamri ya undrezi mrati tofanya fijo kangu Tanzania kwa plasi
mratsambo kaminga mapusa monzo ni kwa plasi wanungu ende sawo eaboje mruna fikiri bahe ya swali rakambili ya ombe Mungu kaya Rabbi ekatido nome wa utido hundra udepite autido nome wa ushefu wa mji autido nome wa shefu wa fulani autido nome wa ministri autido nome wa jao autido hundra upresida amjua kama faka amjua shinda nitekeleze emaraia niwangalie wale mbahindu watike hari mwatabu naangalie mbwatife mrobarini jao ejoka ufafe kande mauti mjili ya jina mna nrafao yani mriafe jina mna ondofao shaitiketi tongeza wandu wafao monziani itiketi tongeza wandu kwa tula mbahindu itiketi tongeza wandu kwa tula jao mruna nanswali mruna renge mfumo wa kamili mruna renge yinsemeni ya kamili mruna renge yinsemeni ya kamili mria swali rakambili bo masihu mra uzise Mwenyezi Mungu ukamnyezi Mungu kango joka unika udhamana wa daula kango joka unika dhamana ni nome wa mjini au harimwa ense au harimwa bava au governor au president uzisa Mungu enye na muzise Mungu ranzi unamuzisa Mwenyezi Mungu ranzi mria ombe Mungu uzise Mungu ranzi uka nga mjoka mwafaka ya mjo shinda ntekeleze yensina ukana partialite yabon l'opposition mathalana unlo mru fulani nanzo nunde place fulani yekati nikiwayo mjo shida niendese yewala ulobala nimteshe yao nsinenda nafanya hamandaye nganzo mriajifikire bahe amba abahansari mwa serikali ngame opposition mfano juzi isoka ne wasilibali mjo fanya nje marahanaye yensina ufanya mbira hanaye ye biro fulani nenomewa amjo fanya uadilifu ho biro hula ye mjorenga wandu muhazine namna ladhimu awanga mjorenga ye mumjini ne mwefami ne mwanzani awanga mjo warenga ye mwana mshaujo jabalangu tsa hazine biro ila amjo mrenga hazini awamjo tsahanlale naye ranzini fanye zina ye mruna jitwalize ya ombe Mungu ya juzi seranzi ya uzise Mungu ranzi mruna uzise Mwenyezi Mungu ranzi mrare nsile fijo mruna rensi zembiyo nele fijo ne zembiyo mrara nsile fijo ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hajilwani mjeni wajeni waili wa rumane mfaume wa Azerbaijan amjovumbwe nukto ya mwisaba ya hema fundir jauzia hajilwani mfaume wa Azerbaijan mama delegation wanru waili wa rumane mfaume wa Azerbaijan wajewala uliya Umar ibn al-Khattab wamwambie mahadisi baso wandu waili walango jobo haja baso Umar ya wakaribisa hoda honi wakantu bandani ha Umar ibn Khattab amir almu'minin Umar ibn Khattab Umar uzi samru mshahe Kulthum au ka Umar halola mwana wa Ali ibn Abi Talib ya dohamba Kulthum ngabo Kulthum mwana wa mtume ya lolo ni Uthman ibn Affan ngabo Kulthum mwana wa Ali ibn Abi Talib ya lolo ni Umar ibn al-Khattab basi Umar hambiye mwana hake Kulthum abongo joka Kulthum mwana wa Ali mwana ya zaloni ni Fatima ngojo ya zaloni ni Ali ibn Abi Talib ngojo kayetinyang hamwambia ngojo ka mwana ya zalwa tena ni Fatima mwana mtume haza ya mwana mshadamba Kulthum hamzaena Ali ibn Abi Talib ngojo kayo yofamia mtume basi hamwambia ya Kulthum renga mbahindu jeni liso wajeni rile wa amiri almu'minina dhamana wendeso habarenga mbahindu bati jilwani wajeni wa hemfaume wa dhiribel jarile hamwambia ukayamirame imbendrilo hoda honi hunu mkate na shingo na mafura enrengeje nrengo mkatene mafura nje mbahe mafura mle au nrengo mkatene shingo mje mpata shingo mle namba machi ya ilahi 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 amir almu'minin Umar hoda honinga he kabati mbendu ya hula hajilwani waje kabati mbendu ya hula mjuhu wa mtume kabati mbendu ya hula itoti mkatena shingo na mafura Ali Umar balauji basi mrumshe amba halekeza Umar enda rengela mbahintu Umar aju kenda rengela mbamkatena ile mafura na shingo haja halaba handi sopa tsemba mkate nemba mafura ilangulo no wajeni ngwalao o wajeni wamba Allahu akbar
Allahu akbar. Wende amiri almu'minin? Amba naam. Ngulu mkate na mafura? Naam. Amba kairemba mkate na mafura anu ha imani rahane kamru hadwanzare nge mali ya daula ho wananse shelenso wa kiyama bansu jomjwa mbiajo wananse. Amba kairekatsi tabiha hanzaya, kairekatsi ilwa, kairekanga mina bani hangu hani patsa timlibi njashida na mlibenso wa kiyama mjomliba swala nzima wa dhuhuri au sadaka nirengi ajirini mninke rahana mali ya daula ba mali ya daula o wanansi pianti na ushidani walibe kairin subiri lemba mkate inu nemba mafura wa Umar ibn al-Khattab mkatena mafura ka alimkatena mafura Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Aizo yende message yangu ya kema dhamana wa opposition bao bona sana rongozo wa serikali no wajoka ukawa serikali no wakawa serikali ni wambio na mfikiri banyu mndu naombe Mwenyezi Mungu mrarenti fijo mratsamba kama mwanzo ni kedhamana mwanzo nomewa mwanzo ni kansiwa mwanzo ni hunde na mfikiri ba Umar ibn Abdul Aziz usiku ya nomewa yani kiwa udhamana hanja hofu kona shemezandi solila halili hata imrumsha hamba ya Umar ibn Abdul Aziz engolilo ndri wa mruwa hanso dhamana leo wavoti wa ulo dhamana ibidi utsehe ujibiwe hambiye mrumsha he ukamba ntsehe njibiwe amtseho ndahu na wale wasati hutiti nomewa ngami dhamana ho wandu amba ejibiwe amba njibiwe onlile amba engolilo ndri amba ngamlilo se dhamana nani kiwa njoka uso hoso ni Mwenyezi Mungu hamba abkili alfaqir ngamlilo hema maskini njoka huzisi wao au kama ngami dhamana haini ujola na nzaya mjuzi swenso akia ejo vujiwe nyumba ya majia mreme mjuzi soko mide dhamana tsatsi numeo tsungulo ni ke dhamana ho wananti hamba haina ujola na nzaya mjuzi swenso akia haina ujola na nyoranga mjuzi swenso akia haina ujoka mwadenga mjuzi swenso akia hamba banga mjililio kama shelo walo wade bidina ngalo wade yabo bidini fikirie mrulo mwada mtu msaidiaje ndibatsike ujola la mwadoda hon bidini fikirie batsike ujola la nanzaya basi wala wakaulila ide namna wakayo wandwa ide namna wakaya de maana Mwenyezi Mungu awasaidia de maana Mwenyezi Mungu yawasaidia wakaujua za dhamana wakaunikiwa wakaura Mwenyezi Mungu wakaujililio mwiso hao wefikiria wakaujifikiria mwiso hao wajua kazi la dhamana wanikiwao shaila tsukabala mrungo ndani kwa sheo ilati sheo mreno mewa bala ila tisheo ila dhamana nziro mrojo kenda uzisiwa ho usoni mwe ya umbe dunia. Aizo yende message ya opposition na kanzani wanika mruna fikiri ya swali rakambili ya uzise Mwenyezi Mungu kange mwafaka ikangujo shinda rumia uadilifu ikamruhendeka na ufanya zila wala wafanya mrugujo fanya njema hana zila wala wafanya ngemru ya tahea ke dhamana ngemru ya tahea nomewa ngemru ya tahea votewa ngemru ya tahea unreplace mruna jifikiro mwiso ya swali ya uzise Munguranti. Dernier message et message ya mwisobo watukufu na nzoni towe le dernier message ye message ya mwiso na nzawe ni towe ila ulamai ngamtoleyo e maulamai ye mafundi wa dini ngamwabesheyo mafundi wa dini wonsi pia e message yinu nde message numero 5 irjouziya harimwe message yinu ritowe Fatiha inde message rijoka hitowa abasayinu nibesheye e maulamai ne mafundi wa dini wonsi pia ye mafundi wa dini wajihunrawo Komori wonsi pia homijini ye mafundi wa dini wajihunrawo Faransa wonsi pia no wajihunrawo bonzenga ni mbesheyoni e message ye message ni bali ya ndrongo mbili bas message yake mafundi pia ibala ndrongo mbili ndrongo ya mwando na mweshelenyi mafundi nyonsi pia abo wazimana minga mebohari abo ngamjitiyo bangu bohari de mafundi pia sonse pia ani mweshelezo ni mafundi abo ngamibohari ya mafundi pia na mweshelenyi mafundi ya ukana kabatsu jonjia ho kaburini ya dungane na ministri au depute au mera au dhamana haina mrungu jonjia ho kaburini waeche haina mrungu jonjia ho kaburini waeche ganeshelezizwe mafundi wonsi pia nyi mafundi mndu yafanya dhambi woye utubia hastaghfiru zikiri shama fundi watsomba haki au mafundi wajomba ndongoboko ilati haki yetauba ya hawo ikanga nzwe kubaliwa mpaka mndu raditse na yatangaze am public yatahesama hatena
iyo condition Mungu yaitia yatuniko wandwaji kamrufunda fanya dhambi ngujo tubia kamrufundi hamba ndongo bokotsi dena mna lazim mafundi watukufu mafundi nyonsi pia ntufu mafundi fula mafundi pia haina mafundi wajo hamba ndongo bokotsi ndizo Mungu yanzao haina mafundi wajo hamba kinyume neza Mungu na mtume kena ukirimri ahima mpibili mriambe ndongo zilo kinyume neza Mungu na mtume alafu mriende bavuni mrende asoli rakambili mratubi astaghfir yetauba yoke na ukubaliwa tauba yoke na ukiri iyo Mungu hansi conditions Mungu arime Qur'an hansi condition kamra fanya dhambi la haya ngujo swali raka mbili atubi mrungu jo swali raka mbili atubi ilo dhambi la kufanya zina ilo dhambi la kahuli riba yonfera hoda ne mru wa mzulumu riba ngojo mliba utumlibe ntwakia mande mjua ikahamba ndrabo yonfera ngojo tubio hamko haina dhambi ujofanya yonfera shandrongo za dini ye mafundi wa dini na wadoju waizo wambawe mafundi wa dini hauke mafundi wa dini kawamba ndrongo ilo kinyume neza Mungu au wamba ndrongo ilo kinyume neza mtume Mwenyezi Mungu hansi condition na haina mafundi wa bwanda ya wadaza watohamba eza Mungu neza mtume za ladhimu shawa bwanda ya mrunge muharati jodeziu mrunge muharati jo yengo mrunge muharati jo rendo anayi mrunaju wenyi mafundi wa dini nyonsi pia nyi mafundi wa dini njafumbwa mru fulani bamina gozibi alhamdulillah mekatsirongo mitsombilwa tifumbwa fulani na minjafumbwa fulani njafumbwa fundi fulani emana mina gozibi alhamdulillah hosoni mo wandu shanga mu Mwenyezi Mungu kanga mina gozijema hosoni mo Mwenyezi Mungu yaniumba bawondo ntsaho radhiya hake basi yeradhini tsaha wonde ya Mungu basi sho wanadamu ejo nanza alhamdulillah ejo niyenga Allahu akbar aizo mruna juo ka haina mafundi watukufu ejo bwanda zaka jambe koji mro bwanda zaka jambe haki mrungure leyo au nguru iliyomba plus au mrungure leyo au mrungwanzo ya faria jo ni kwamba haza ya faria jo ni kwaja alafu mruka tsawa nruko tsambe haki mafundi wa dini haina mafundi watukufu watsambe haki watobenwe haki watu hambeza lazim wanro Mwenyezi Mungu hambokana innal ladhina yaktumuna ma bayyanahu min albayinat innal ladhina yaktumuna Mwenyezi Mungu ambari mu Qur'an wanro wabwanda zawe eza haki wanro wasome dini wabwanda zawe eza haki watu uzibenulia yaktumuna wala yubayyinunahu linnas min ba'd ma watu uzibenulo wanadam min ba'd ma bayyanahu linnas banda Mungu yasaya zamba harimu Qur'an ya zambo harimu zendongo pia alafu haina mafundi wa dini wajuzi bwandaza watu uzamba ware yao wabwanda yao weche mnuko ndamba hazi bese mnuko jono mala fulani bese mwana ngujorengwa bese mnuko fanja wabwandaza Mwenyezi Mungu ambe wandu waongo na adhabu nziro ngwaona baya zero ngwaona adhabu nziro na baya zero illa alladhina tabu ishe condition bado wandu watubia wabayanu wardi wavenulia wandu tsena wambe bana mrisamihi babala ramba rongo fulani na bala Mungu kaja karadhi na rongo fulani yo condition mgoinika wa aslah walekeze abo watu no condition wandu watunikiwa ye mafundi wani kwa condition wako watu mafundi kwa janikiwa yo haina mafundo tufanya madhambi au ya haosekre watubi sheka ndongo bokoza haki za ukweli ya mafundi kwa jamba ukainuja inujau iyo kena ukirimre dabwanda yebavuni mraso rakambila tubie no wabayanu mpaka mri ya himete na mbiyo wanruka wananchi mifundi mahala fulani au mifundi mahala fulani au mahala fulani ye haki kajau no tsamba jau au ye haki bidike jau no tsamba jau na mnisamihi baba la njamba za Mungu bala njamba za bidi eka kwa jazambe kelio yabo tauba kana ukiri ye tauba kana ukiri no ye ujano tauba Mungu de ukubali tauba na uende ate condition yawejo kambati jaunganzo jane aya bahe yo jabofu yabo kutitro mimi tito aya Qur'an abumrato jana aya bahe hauya jambe aya yo yandra haumra je ambe ye aya hiyo yandrabo kayitsi ogarimo iye Qur'an aizo mafundi haina ndongo mwamba wonyi mafundi na mndofikiria nyi mafundi uka haina wa mafundi
ekawamba ndongozi lo kinyumeneza Mungu awamba ndongozi lo kinyumeneza mtume wandu wazamba kena ukiri mru abwanda yatsa hetauba wayeche mpaka mruditse na yambiyo wanadamu tsena ukana mnisami baba la tsamba ndongo fulani na balaila kejabidi kejao tsirditsa mbaja una bala kejabidi kejao mongo abola zimandu wardu watsesamoka balaibidirambe jao no ribwandaza balaibidirambe jao ribwanda ya rizi bwandaza karja zamba ibi aizo hiyo hatori aizo mafundi watukufu message hangu tsambangio na ndongo mbili ya mwando ndiyo mafundi na mwambeza haki mwambeza usilamu hatu za uchamfu za hemvinyo za hele bange za heze tobiambi za heze tobiambi pia zambwa za heze riba haina ndongombi za widzi wavunzawe maluka wavunzawe malago izo pia lazima zambwa reze zuluma zijiriyo widzi ujiriyo reze tobiambi reze tobia za wanawashe na wanawashe ze tobia za naume na wanaume unamwambie haki mwambeza Mungu mwambeza mtume mwambeza Uislamu iyo ndio nanzani mwambie kana mweshelezize bangabo mafundi wenji wasoma duniani banu Mwenyezi Mungu ya watukuza habo wakahambeza haki ngabo mafundi wenji wasoma duniani banu wabwandazeza haki Mwenyezi Mungu ya wangamiza ekinawo Bal'am ibn Ba'ura wahaka hasomo no Mwenyezi Mungu hamwangamiza Bal'am ngebinawo Ka'ab ibn al-Ashrafi mri yaka Madina yaka yasoma yaka na ilmu yaka jalu wa mtume bana wahaka hasomo haibiwa na mtume alomo tumtiti akauyenga aizo Ka'ab al-Ashrafi Mwenyezi Mungu hamwangamiza hamlaani aizo mafundi watukufu ye ilmu iyo mwaninkiwa iyo Mwenyezi Mungu ya utukuza mru au hasisi mru nsini kanganyina madhambi yoti mushkila haina mwanadamu ngena madhambi mrufunde kangawe na madhambi yoti de mushkila wanadamu wansi pia ngo na madhambi ramrufundi rautifundi raulo directeur wanrungo na madhambi shao muhimu mbalighishe za Mwenyezi Mungu madhambi mbali mndugu jenda hukumu la hele dhambi la shaye hazimwaninki wayo mwambeza kweli mbenulio wanadamu za haki mwambeza kweli nezabidi nezatsubidi izo ndeza ladhibu aizo iyo ndizo mwambia woni bailimu iyo Mungu ya utukuza wandu Mungu ajwa humtukuzani Mungu mtukuzeni lahani namna mtukuzani Mungu mhezeni daraja lahani namna mhezeni daraja sheka mrantika mtsube nuweza haki ganyi wahara hambeza kweli au mrungu anzo ajani kwamba plasi au mrungu anzo ajani kwamba bahanu mrabwenda zaya haki katsuibe nuwa yabo omwiso majitu o mwiso hasara yensihu ya kiyama yuka hatwari ye nukto ya vili ya hema ulama inanzoni warongoze de nukto ya vili nanzoni warongoze maulama iwadini yonde nukto ya mwiso ni jo utowe fatiha au karsa rongoza yensi rirongozo wanansi roalo hondani roalo bonze rirongoze madhamana wa daula rowakaya wanzo waje rowaliyo walo yabo rowajoka huja rirongoze madhamana wa opposition abasanga rirongoze mafundi njo utimizi basi mafundi watukufu mafundi wa kheri na mwishiliane mkenkonyo nzima ya usaidie dini ya Mungu yinu muhensi zerohombi na uyengana mafundi wa kheri watukufu mwasoma ya dini mafundi watukufu wa kheri mwasoma ya dini roalona ze doktora roalona ze magistera roalona ze sanctora roalona ze shaktora roalona ze sanctora roalona emaktora roalona ze hashtora haina ulona hantora na mastera na doktora na suntora watukufu mafundi wa kheri roalona ze doktora roalona ze magistera roalone masistera roalone bakolera roalone tjihantura roalona ze shantura roalona ze sintura haina mndu ze diplomu za ahe roaloni zoro watsona roalona za hajuru roalona za hambwani na mwishiliane mwanzane mkenkonyo nzima mrufundi hamadaye wandu warentize rohombi bayo urise mafundi ya ukawondo wandu wakuyengana numero dunia yo urise oke mafundi wa kwanza waonane
mafundi watukufu wandu na watoweze rohombi wandu wa rensi hodo jikaza unojivumbuoka siri somo Maka wala siri somo Misri wala siri somo Sudani wala siri somo Jordan wala siri somo Egypte wala siri somo Madagascar wala siri somo Maroko wala siri somo jao yabo haina mnungu tsamba eyatusoma iho yasoma bokajasom eyatusoma iho yasoma bokajasom yabo yasoma Suda eyatusoma Sudan ngutsamba wala kajasoma na yasoma Sud abo yatusoma Sudan bokajasom wala yasoma Egypte yabo haina yatusoma Egypte yabo kajasom eyasoma Maka yatusoma Maka bokajasom eyasoma Maroko yabo yatusoma Maroko abo kajasom yabo jeni haina na muhenzi wandu damba kawondo wasoma woche mafundi ro wasome zinji ro wasome za kiasi ro wasome za hambwani ro wasome zemba bititi mkenkongo nzima haina mrufundi ya stehe mwananya haina fundi ya hishimwe mwananya mwanzane wandu wambeza haki wandu wa rensi hodo yengana mafundi watukufu wandu na rensi ho yengana no remana wandu wa rensi zerohombi ho yengana bayo urisa rishindwa ni wenji bo mafundi watukufu rishindwa ni wenji bo mafundi rishindwa ni wenji wandu wa hele bange wa rishindi amutolo mifano mili miraru wa rishindi wa hele bange wa rishindi wa hele bange na mvinyo wa shindo wa hedi ni wahanzani na yo aibu mafundi do bidi wanzani yaweke mafundi ngamyenga nao ngamjoko jamambe na ranzani wanokojo kanzanaje ngamjoka ujamambeze famiza nzane ngazjumana ze fami ngazjuman eke mafundi nyida nyimtende ya uzenyi mano harima ze fami yabo garjo kamba eke mafundi wanyi kamtuishiliana ye mafundi wanyi mtende ya zenyi mani harima ze fami yabo wandu jungajo kanzanaje ni mafundi bidi mwanzani ni mafundi bidi mkane roho njema ni mafundi bidi wandu wa roho ujalu ya udoye ngabani hao au mwanashe wao au mhu wao ukafundi fulani mitsi mwanzaba ula kajala ho mjini hatu au fundi fulani wala mwanashe wangu au fundi fulani wala jao na mkerati bo mafundi mwishiliane mkeroho njema ya wanzana mjo utsongeza owasaya tsena wanzana mjo utsongeze mafundi wanzana owasa wanzana ke mfano wahele bange wanzana urenga sigareti wavuru nzima yo mfano mzima de mawe warenga sigareti nzima wavuru wandu kume na wala wandu wabangi wala tsukabala kwa tina tobiambi wala haina mndu balenge na tobiambi hane mwananyi shawo hanzana walevi wo hanzana mlevi yetsoda ili ya mlevi hamandai beshanga walevi ko hanza dini oda ila ndo dini shango de perska mlevi yetwanza mlevi hamandai mwanamme urengo mwanamme yetwanza pede hamandai mwanamme pede to sutene pede hamandai mwanamshe lesbian yeto sutene lesbian hamandai endangali haina mwanamshe wa tabiambi wa lesbian yurari hokaya yenge lesbian yesha lesbian ya umuhimilia ya umdailia ya umsutene na wala lesbian ya umdailia lesbian amandai mwanamme urengo mwanamme ufanyoliwa yetso sutene mwanamme waliwa tamandai hamuhimilia zerongo pia nezemvupi owahele bange wo hanzana na bala haina mndu na tabiambi hane mwanani warenge sigareti nzima ya bange wavuru wandu 10 wavuru wandu 20 wavuru wandu 10 wauvura wala vurumbab hanika wala havurumbab wala havurumbab hanika wala havurumbab wala havurumbab ila sigareti nzima wavuru yemano wadini watuhanza na zabarinti yemane mafundi wadini watuhanza na zabarinti haina fundi ya tuanza one mwananyi haina fundi ya tsingode mwananyi haina fundi ya tsungwambie mwananya kaja soma haina fundi ya tsungwambie mwananya ola jao haina fundi ya tsungwambie mwananya olange na tobia jao badiba nato wala walevi haina mrunge na tobiambi na bo hanzana na bo ina mrungu jwe mwananya tobiambi bala wa hele sibieni wana tobiambi shawo hanzana bala wa heze tobiambi wo hanzana idena mna lazimu aizo watukufu hautimizi ni mnika ni mfano njo utimizi ritowe fatiha na mwangalo wandu wa siasa do wandu wa siasa wa hele bots do wandu wa siasa wakodo rambia zendrabo homa bangweni ne lebots wala wahanzana wandu wa siasa wala sitwambilwa lebots wo mamarangweni wallahi ngamuhula byoni bo mafundi wadi emkubali mshindwa no walevi ngwanza nao wanwe mvinyo wadzima wa hele bangi wavuru wadzima ngwanza nao wasitiriana wanzana owahele sibieni wanzana wa defendian owahe uchamfu wanzana wa defendian ato wahe siyasa ye politik wala wohanzana wahe siyasa bala besho mono warendana nayi banu warendana nayi gojona mrwa siyasa rende mrwa siyasa nayi zo ko lingiso mrwa siyasa rende mrwa siyasa nayi zongiso
njaba kazitsi ngoto parsa mrwa siasa rende mrwa siasa nayi shawa mrwa siasa wala balango ajoka ho marangweni hula bomtsana ye mabunjulo ya la warambie kotorambia le botsi mabunjulioni wadeye weja bo maharibi mrutso wa Paris abo ambassade de France ngwano kafe lazima nambeze kweli kwa minsura mwanadamu mtsobeza kweli minsupo mrusheo wala minti mptovushi mtsovu adabu mikado pamrusheo mimeza hangu nambeza Mungu na mtume nezendao nezibirawo lazima nimwambie niza kweli minsura mwanadamu mindosho mrajani watifu sava kominja porofumba zile la mtu yejamba funda fumba mwana mshea fumba mwana mmea fumba dhamana minja fumba zile mtu minga mwambo ezijirio ye madhamana wa siasa bo mafundi madhamana wa siasa bo mafundi mtsoanza mona nanye mafundi mtsoanza haina fundi katwanza wane mwana fundi baso wandu wa siasa wanu watije waritini ya nyimani wandu wa siasa wanu wala wo hanzana wala wo tsoja marongweni wambale boti wotoja ho marongweni wa habale ni mrambale boti wodosha kandida heya hade ya kandida hata bahewa la kandida heya hade ya wala hata wishie parti fulani wa heya warenge mikro wade ya wala hata ufikiri bala kano parola ulian ngojo nondwa siasa wala ngojo ishia ngojo harima zete leneze radio ne magazeti ngojo udezana hata ngojo utsimbana na hata ngojo utsimbana kufuru hata ngojo utabishana hata wadezane wapulane za nguoni za ndani pia ngojo bala west mizibala abo maharibi wotoka wa ambassade de France bala lycée woka bala ambassade de France bala lycée bala ngojenda wanje bala wa Paris wakansi honda ni bala wazingiza ngwano cafe balango no cafe ngwatse hao ngwambeza habari za hao alafu sisi lobonze ridoeshe mahio wahadea ngwajurendana na injara ngabo kokana rohombi warendana na izo njara ngabo wakokana rohombi warendana na izo ko ngabo madhamana wakorenda madhamana mandaonai shao wenji wa hao no siasa wa hao wala wotwenda ritaji boleteli bala wende wali wa hadisi bo masihura nde bala rime mabunjilori sheni mrade ya wamba jau bo maharibi wona nabo leteli ya ritaji wanomba kafe bo masihuwa wona na bala ambassade de France wanomba kafe wambeza saa wamba warendeje waona na homa halat jida hubi waona na rimwa restaurant wali bala tanga ujono magarni ngwa tembe yangu hadisiyo ufikiri bala yolando binando la fulani ala ngwa hadisiyo ngwa bala ngwa ugarni bala ngwa tembe yangu ala ngwa tsehau ba ho wanraji wakehula wadoji mana werendaje bala ngwa ala ngwa tsehau yenswabili wotordi wono wala mriyade ya wala hardi harengwano me yenswabili mruto shawala yade ya wali hardare ngwano me wala yadeya wala hardare ngwano meo woto jona wala wajoka basa wadeya maudu woto dosha wardi warengwa watiloba wala wardi warengwa wala wardi watolo watilo wala yedi namna woto kudoshi woto no hadisi ndiyo yotodo abadi yotodo change fulani hani kwa plasi hatolo fulani arajeziwa fulani hatolo abadi sindiyo hadisi ndiyo sho wakati wajohuja mavama na harimwensi ya Komoro mru harenge dhamana rimwensi waja mru dhamana hamba ukahaina mru ya Ruma rea paroka president rea paroka ministre rea paroka depute rea paroka directeur wa bironku kwa tsurengwa pia dégagé warengwa wanyumen basi mjodi yondo usiku na jo kubalukana bala kwa tsiwadzima yondo usiku njo kubali ukana kwa tsunwa chai wadzima na cafe wa ambassade de France yondo usiku njo kubali sheka wala hajati ya wala harajeza wala hatowa wala jarejeza wala warajezana ya watu juremba kafe ya ambassador ngiyo watsungwenda wanemba kafe wadzima watu sisi mafundi ridojimana mafundi redezana mafundi reyengana owanansi redezana owanansi reulana haina mwana mkomori ujo uloya minsiradhi rekamru wa position hauloya rekamru wa serikali hauloya rekaranya hauloya minsiradhi tsenanga mjore matendo amadizo kamkomori ungulo mhono au mkomori havuro hoparen au mkomori hafungwa au mkomori harendwa nayi mimi nsiradhi na zitendwa zi
haina mkomori ngamtamani yake harimu khair, haina mkomori ngamtamani yake harimu aman, haina mkomori ngena wana, haina mkomori ngena mrumshe, haina mkomori ngena dhamana, ngamanzo haina mru yake harimu furaha na raha rairo wana rowanansi ntsiradhi wakamrujo tabishiwa, rekamru opposition ntsiradhi yatabishiwa, rekamru wa serikali min ntsiradhi yatabishiwa, rekamru raia basi min ntsiradhi yatabishiwa. Aizo usiku bo mafundi mjo hanzana bo mafundi wandu wakankonyo nzima wado anzana we defendeana wanzana mtishindwa na usiku njo wono wandu wa siasa tiono wa jamavamana wa siasa uamba leo ngare honsi yoda ngare honso mavamana kabati mru ya paroka raisi au mru ya paroka ministri au mru ya paroka depute au mru ya paroka direkteri wa biro urengwa hazini shanga rengwa wandu wa nyumeni watoto wende wasoma bonze no wana hatu wa nyumeni wa haja riwala uzeri wana izo wajofanya yonde usiku njo kubaluka balo wandu wa siasa kwa tunu wa China kafebo maharibu mambasati usiku njo kubali yonde usiku mimi njo kubali kama njo unoka kweli wasawa wajiranti pia wajiranti wanti pia wajitoa wanti pia warengwa wandu wa nyumeni pia zebiro pia zini kwa watoto wa nyumeni zebiro pia zini kwa watoto wa nyumeni desho nduma baba desho ngaba nduma baba walone experience jaba watoto kana ushinda desho nduma baba walone experience sha watu paroka ze place hizo desho borengwa nduma baba na nduma bai watu paroka ze place hizo watanganywa na majoni na mashababi na wanasho hatu hata wanawashe watu paroka ze place hizo kajaka place hula ya shanje wenda hula au kamrungu toka hula shanje wabe kwa hula mra menye place ila hende hula enda menye hula aizo no mrenda menye hula enda menye hula no kambilo kwa wandu wakama vamana harima ze biro hizo pia kwa tu shanje wakawa haranse postuinu ngondo postuinu wala haranse ila ardani kwa ila wansi pia mbilo nyaba haka mture wa hazinira hanambaki mwangalezi birao yema ministri wa paroruma pia haina ministri kabaka mpia na mkenzi mfumwenyo nsi pia yema depute haina mraporoka depute karjona mbarongo nsi pia na mlale mfumwe mbaviransi nyima paroka mamera ho mijini na mkenzi mfumweransi nyima kama zefu wa mijini na mkenzi mbavi mfumweransi rangalie wa nyumeni reka wa baba watu paroruma reka watoto mashababi watu paroruma warumensi waendese yodo wakati njo kubali ndo wakati njo kubalukana bala kwa tiwadzima kwa tsunwa chai wadzima sharango ekande keliyo wala hato la postu ila hani kwa hundwaji wala haja hadea hani kwa postu hadaza bahe wala haja hula rendeje hadaza wala jano mewa hula wala no mewa wala no mewa no abo hiyo si wasaya na mtori hansiriko harimwe dini ya Mwenyezi Mungu relezeza Mwenyezi Mungu na mtume releze qala Allahu wa qala Rasul hamba Mwenyezi Mungu hamba mtume hamba Mwenyezi Mungu hamba mtume watukufu wa Islamu hautahanizie njadi waza osukoma udwa mjumambiani yedua neledalawo la bidiri fanyie owana hatu tikati mporometeni ukanga njombiani dua ya ufanyie owana azaima homalahoni Mwenyezi Mungu watulizeze roho watijuhe wadunguo unaswara na ukatoliki badeja wasawa ngabwandu waliwo mapesa ili wafanye publicite ilo wana hatu wakema naswara wana hatu wakema naswara ngamona uchamfu na hizo pia na tobiambi aizo wana hatu ngabo wasawa juha wanzo warantse malaho ngabwanzo wadunge wandu utotsinda si wadunge dini zindwaji aizo timwambia ni ukana ngamjo huja nimwelezeni dua ya ufanya azaima ya unoso wana hatu watulio malahoni watifikiri dini zindwaji shawabaki ne dini ya hatu ya Uislamu watulie tena wakene mastahi wa malahoni wakene adabu ho malahoni wana hatu wakensi wakene mastahi wataweze grupumbi tibahia zaima yole dua yo mjomnikani mwelezene dua yo namna mjoko fanye dua yo na zama hiyo mreke mrungu no mvinyo ufanya zaima he dua yo tena umnose mrumaho ya jouzie mvinyo wavura ole bange owana wavura ole bange mwafanye tena ya zaima hiyo wana wao watulieze roho watawe bange wadiwaze ndongo za bange ikaufa dua hiyo ne azaima yo hifanya huombwe dua hiyo kujata shaka hamada dungo fanyile mngubetizi ebaneza dua tijindini utfanyile mngubetizi mana dua yo ibada dua yo ibada dua yo ndongonku dua yo ibada na yo ndongonku aizo ngarujomwelezani maudu mratsirate maudu darasa ya maudu njoka umwelezani dua mrajufanya zaima ikimruma mrungu no mvinyo kimruma mrungu vurobange umnose azaima hiyo ili
ili yaturuku ile bange hilo yaturukwe mvinyo hiyo ekaharahunwa tsomtinia harimwa ye shahula yale au mfanyilie juyanwe mndu maho ya rensi ekahumno sakado handani kado avili kado araru basungo jona ekahumno somru maho kado handani kado avili harda kontinye ngojona ngujora bike marumbu ngojona ekahutso ufanye duwa njo hambia iyo humno sakado handani basi humona kado avili hardi hano ngamuhambio kado araru ngojomona kana hino enkado araru yedu anzano mvinyo ya ngujora bihabo bandani yabwata ngujora bihe marumbo ya ngujora bihe marumbo ngojo mona uka ngujo jirabishie marumbo ata ngujamba basi ngamfungu taba ngufu ngojo aizo jerino so wana hatu rinose wando mahatu no wando shahatu watulie atangoro jofanya unosemrumaho bahe atulie onjongeleza ndo mrumaho atulie tena yo muhimu mrumatulie ekamrumeka jatulie ngutsorenga na shehula ko ngabanda umatulie kamrumme ngutsenda hula renge mwana mshehula ende hula mwana mme katsutulia changu tsorenga hula renge hula mrumshe kuti tranquilo kamrumme hatsorende hama paha mrumme harende hama paha litwanza liwone puhu hau harende hama puhu litwanza liwone tjije kamrumme ngono jomno size maidua yongo jofanya umno sate mrumma reka nguno mvinya nguno bange au reka hadungu anasha iko katsukiria tulia amjogeleza do yena mna ujofanya zaiba awe kamrumshaba ekajatulia ekamrumengo no kamrumshangu do trompe mrumshangu to sahulende hula kutsuo ngu trompe utina mabia origina fijo ngotomfangile mrumshaba homnike ya tulia ba rekande mwana hasa juhandi sodunga wanaume surtout do wana hatu walomanga wasandi so frekante uone mwana ho mwanamshe wa 12 wa kenza andi so kutsumele wandi so frekante fanye duwa yona zaima umnike yanwe mwana ye mwana atulie beshora kaja ndi sofanya zila tabia shamnike atulie yatujwa ndi sonda ye frekante tobiambi yatujwa ndi senda ye dunga wanaume yiko yatujwa ndi sonda ye jimenya yiko unike mwana reka mwanamshe atulie rata mwanamume yatujwa ndarenge mwana wa ndriho uja umilwa botasi silarenge mwana wa ndriho hamenye uja uhimiliwa no sahate mwana haho mwana mme mintsina mapesa ya humnikani ntsina mali ya humnikani ntsina majumba ya humnikani shahaina mbabi nasoma ni juwao ngamjo msome sana haina mbabi na juwao ngamjo mwambiani ngamjo dunge hadithi ya mtume ambokana balighisha besho aya nzima wambia mru aizo alhamdulillah mshukuru Mungu mahana ibitsa bonze na kausome dini wakati bitima hamenji bonze sibitima hamenji zenzo bonze ra Egypti Misri ho rarake mahamenji nebitsa bonze mahamenji jumo soma zenongo za dini aizo alhamdulillah hena mbabi njuwao amjumsome sana amjomweshelezi zani ni mjuwao ni mwaduaza ni mweshelezi zani nsina mali ya humnikani shamsomo na ilmu yonkura hana mali au kama Mwenyezi Mungu atukuza ilmu ya wende mbabi njushinda ni mnikani zadua ni mweleze namna mjufanya ili mratsenda ono mgangi mratsenda shiriki Mungu ili mrake makino dahoni yeno wana ni mrumshe ni mwambie ne za halali ne za haramu ni mwambie ni zenjema ne zembi hata mpakada ya watukufu ngarjuzi ya idarasa na mpartage message yenu wanadamu waishie bauri barizizi nji mtishindwa no wahe siasa baranzi jana yaboze video zendao dezaheze voti nezaheze siasa nezaheze politiki yinu yiwarongo zao na mwapartageye mwashabashi bao mwambenga mrambia wazaize voti ena mwishezini mwanzo mvoti wa mje mfanye enyi mwanzo mje mvoti wa banyu ena mwisheizwe kaka mnoshinda mje mzifanye yenyi mwavoti wa banyu ena mwisheizwe zabidi mje mfanye yenyi wanansi mlilawa na fijo ena mwishe zabidi mfanye yenyi wanansi mambo fulani na fulani ngoja uriheza fulani na fulani na mwishe ukebidiri tegeme Mwenyezi Mungu na mrenge message yinu ne video yinu mwipartage haku mwasampanye msikubaliwa mshindini warisampanya harimwa siasa warisampanya harimwa siasa wotasinobo jioni siasa ze video siasa wotasi siasa eshahula shamtana ruko tsuhula siasa wotana wandu juha siasa yechai wandu wakauna wotasi siasa womtane chai siasa womaharibi siasa na mrengeza Mungu bani mrengeza Mungu zahambwa zakawarongoza mwapartage na mwashabashi wadoona wajibiwa wajojibiwa wajoka hanza wanze ejo sikitiha yode namna hedini lazima mwapartage mwambie zendongo hizo na mwapartage video haku waishie besho kwa nakahishia sana mtu wapartage wazione wajoziona ekamungu hamnikasha imani ngujoshilia mkinisha mria kaishilia shale wamgo mnika imani abu waishili aizo kutujua endini ya joka hokoha ngabwandu wakuniyenga hari masegondo tujwa washanje waridi wananza
ngabo mruwa kuhumbesha video yekanzangali mkinisha yaone video yimtirambe na nangalayin ya mkinisha yaone na bala hawo no zinjika jangali shamkinisha yinu yaone aizona riwambie ritike wahara riwapartaje inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngani mwanzoni ha Mwenyezi Mungu inni uhibbukum fillah je vous aime grâce à Allah je vous aime grâce à Allah nisiwapenda kwa Mwenyezi Mungu ngamwanzo nyonsi pia sababu Mwenyezi Mungu nyonsi pia ngani mwanzoni ha Mwenyezi Mungu ajele ranzane rike nkonyo nzima rizingarane Mwenyezi Mungu ajele rinjembeboni yartsanganyo harimwe mbebo Mwenyezi Mungu aritiyo harimwe jannatul firdaus ngaromba Mwenyezi Mungu aritiyo harimwe embebo yake jannatul firdaus Allahumma adkhilna jannatal firdaus Allahumma adkhilna jannatal firdaus Allahumma adkhilna jannatal firdaus alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabi alayhi salatu wassalam Allahumma sahhil lana umurana waftah lana abwab al-khair warzuq lana rizqan كثيرا طيبا مباركا فيك سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير سهل لنا الأمور ألف بين قلوبنا اللهم من أراد منا حاجة فقد حوائجه لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عسيرا إلا سرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم سهل لنا الأمور فرج الهموم من أراد منا سفرا فسر له في سفره ومن أراد منا حاجة فقد حوائجه ومن أراد منا حاجة فقد حوائجه بارك لنا مع أولادنا بناتنا ارزق لنا أزواجا وذرية صالحين اللهم ارزق لنا أزواجا صالحين وذرية طيبة وارزق لبناتنا وأخواتنا وأخوات المسلمين أزواجا صالحين وارزق للشباب زوجات صالحات وارزق لنا الخيرات والعمل الصالح وبارك لنا واحفظنا من الحسد والسحر والعين والشياطين سهل لنا الأمور لا تشمت بنا الأعداء لا تشمت بنا الأعداء ربنا لا تشمت بنا الأعداء ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا ربنا اغفر لنا أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا.